Ale ja som to ešte nemal pustené. Možno, že to bude robiť nejaké hovadziny. Neviem, čo je DX Team. A ja som pustil niečo iné. OK. Wake up, Dusty! Follow me, buddy! Let's get this party started! Na tejto hre som testoval ovládač. Zázračne vidím momentálne ony. Toto je Leviosa. Ovládač som na tom testoval na hentej hre. Odjebalo mi uši, prepáč! Running installation script Microsoft Network. Nuda. Tak predsa len to niečo robí. Ty poď sem. Ty poď sem. A ty... Ostan tu. No jo, toto je panenský počítač. Počítať. Niečo sa deje. Something's happen. Preparing shaders. To si počkáme chvíľočku ešte asi. A je to celkom fajn. Už máme tak 5%. Rýchlovka. Preparing on new hardware please make 5 minutes. Please wait for the process to complete. Všetci ľudia plakali, že sa robia hodinu. Ale prečo to sa robí rýchlo? To sú rozmaznané deti, ktoré jednoducho nie sú zvyknuté na drevené počítače, ako som mal ja kedysi, hej? Inak toto je môj, neviem, či nie prvý taký real shit, drahší herný počítač. Dovtedy som mal drahé počítače iba pracovné a tie neboli na hry ani trošku robené. A chcú silu 4090, no však keď si zaplatíš 1060, tak čakáš 4090, ne? Si my môžeme podať nohy. A ja mám prvý pracovnoherný počítač real shit. Akože za pracovný som dal často veľa peňazí. To som dal vždycky, ale to neboli herné kompy, to boli proste pracovné mašiny, ktoré mi vydržali x rokov a pracovalo sa na nich dobre. A... Však už mám polovicu skoro. To kto plakal? Plakači. A nemám tu klávesnicu zapojenú, takže dúfam, že mi to hneď zožere ovládač, lebo ak nie, tak budem sklamaný a smutný. Lebo budem musieť zapájať klávesnicu. Aha, Tinka, nazdáv. May. Čo May? Kde je May? May! Niekto ťa volá. Čauko, čauko. Chceš vidieť May? Počkaj, skúsim zapnúť May na chvíľku. To mám just chatting, toto. Aha, May. Tak to si to myslela? Menu reader. Off. Press space bar to toggle. Funguje mi ovládač. Wow. Áno. A kde si ho videla? Však to som mal vypnuté, nie? Mám to vypnuté, však nie je tu May. Čakaj, reacting vyzerá... Áno, takto chvíľku môžeme... Mayka je už skoro hotová, no, ako...
V podstate ešte by som ju chcel nejako nastaviť tak, aby reagovala iba na tie hlasnejšie zvuky, ako keď zašteká ona, ale tak to sa mi asi nepodarí. Dobre, čo tu mám nastaviť? Kamera shake, 1. Asi nechám. Color blend mode, nič, dodge aim mode. Abilities, change spell aiming from hold until... Kamera dead zone 0. Curiosity, no čo? Jak sa daží? Dobre sa daží. Ty sa pochváli, ako sa máš? Poslúchate kapusta? Cursor sensitivity, audio vizualizér. Wow. To sú všetko pomocné veci, accessibility, jasné. To nebudem potrebovať asi nič z tohto. Možno, že väčší text si môžem dať? A nechám si tento, to je fajn. High contract, high, dobre, takže to je reset default, continue, štvoreček. Prečo sa mi zapol PlayStation? Prečo za blbosť? Súhlasíme so všetkým, upíšeme sa aj Diablovi, keď sa máme hrať. Climbing rewards. Link accounts. Počkaj, to som asi nemal ukázať na streame, čo? Tak moment. Berebo si dáme chvíľku. Lebo ja tam mám nahodené tie veci, to by sa mi tam mohlo hodiť, počkaj. Account www.games.com device. Enter kóde. Bože, teraz to chce Steam account, this process with autocom connecting Steam, web games. Však máš Twitch. Ježiš, jak mám tvoj účet, to je blbosť. Nemôžem skip singing. To by som musel nakombinovať, to je blbosť. Hej, ale veď to je tvoj účet, nie môj. Chápeš? Hráš cez svoj Steam. Môžeš mať svoje veci, ja mám svoj monitor, to nie je jeden náš. OK. Ja mám hodne divný monitor, OK. Musím si na to ešte zvyknúť, sekundu. Tú hru mám dať tichšie. Lepšie? Teraz? Hraj tak na polovicu odo mňa. Wow, toto bude pekne na dlho. Pozvánka do Hogwarts. Ja, prosím ťa, to je pre mňa absolútne akože bežná vec. Ja som čarodejník starej školy, víš ako. Nechápem, prečo mi nefungujú šípky, ale dobrá. Na to trošku prehodinný layout. A za koho budeme hrať? Ja som nečakal, že hneď si budem vyberať postavičku, ale dobrá.
Nebudete ksichty sú tam grc. Zas mi YouTube ignoruje text, poslal som jen emote. Áno, jo, poslal si len emote. Ono to je možno, že tým, že ja mám málo followerov a že mne tu beží niečo ako taký jemný shadow ban. Vôbec nič sa tu na mňa nepodobá, by the way. Ale že vôbec nič. Toto sú presety, toto sú facey, akože face, doladenie faceu. Tak povedzme, že vychádzajme z tohto. Teoreticky, to je také akože, že ja ako si, trošku, či nie? Mrtka, skrtka. Aha. Zaujímavé. Nič, skúsim to z tohto. Nejako vyčarovať. No, to by šlo, nejak to tu doladíme. Ukáž sa spredu. A mám sa snažiť si robiť nejaký face taký, že plus minus na mňa, alebo ani nie, že mám sa na to vykašľať? Taký zemiakový ksicht, ako mám ja, tak taký tu nemáte, sa stavím. Ja som biel jak smrť. Aha, takže na Barsakyho si musím špeciálne stiahnuť operu, aby ho mohla sledovať bez problému. Sprav si, ako chceš, ja som nosil masku, takže je to celé fuk. Ja som by bylo. Aha, chápem. No, je dosť možné, že aj ja si to kvôli tomu budem akože riešiť. Povedzme. Joj, vlasy. No to teraz to je, ja ani neviem, aké vlasy mám teraz momentálne, lebo ja si zvykam ešte stále na nový účes. Jo, tu sú aj takéto farbičky. OK. Kde je moja modrá? Vôbec nemám nastavenú hru, aspoň hru by som si mohol nastaviť, nech sa tvárim akože. Toto si necháme. Jo, viem, že tieto si mal, to si pamätám. Ale ja mám teraz aktuálne úplne inakšie vlasy. Takéto nie. Počkaj, nebudíme to z tých náhľadov? Tie náhľady sú pekne naprd spravené s tým pozadím, ale dobré, no. To vyzerá jak postava z tej hry z tých šikanátorov. Neviem, jak sa to volalo. Tu vôbec nemajú také pekné vlasy, ako účesy. Vôbec ani jeden účes by som si z tohto nevybral, keby si akože mám vybrať. Máš nový účes? Jo, ja som ostrihaný, ty si nezachytila, Matinka? Ja som oné. Už mi liezli vlasy na nervy, tak som si ich ostrihal. Teraz som tak trošku ľudskejší vyzerám. Mám krátke boky a docela dosť krátky vrch. Niečo takéto, ale ten vrch mám kratší. Ale asi si necháme hento.
Ten vrch mám kratší od tohto. Nevadí, ale necháme tohto. Berž taký kopíruje účesy. Jak od koho, akože si myslíš? Akože od teba, hej? Či od koho? Prečo šedivé vlasy? To sú akože modré, nemajú šedivé. Teda nemajú modré, echt modré. Majú ružové, čo by bolo tiež fajn. Akože to má byť modrá podľa môjho avataru, chápeš? Nie je šedivé. Tak to mám. To je modrá, šedivá to není. Šedivá je tunak niekde. Tu vidíš? A inak takúto farbu by som chcel IRL. Rozmýšľam, že sa dám odfarbiť a zafarbiť na takúto. No to modrá nie je. Toto je šedivá. A hento bola modrá skoro tak veľmi podobná tej modrej, čo mám na avatari. Veď si to pozri, počkaj, ja ti to prepnem. Ti prepnem na... Však máš tam reacting scénu. Však veď tam máš reacting scénu. Takže to sedí k tomu, čo mám na hlave, na avatari. Nie? A furt ma s tým posielajú niekam. Kto ťa s tým posiela? Enter your email, create a consent. Ženská väčšinou rovno zmení barvu, tak to poznám. Na chlapi vždy je jen blbiem, čo sa nesedí, takže väčšinou typnú nový účas. Moja bývalá kadernička Uni hovorila, že by to asi nešlo. Šlo by to, len to je... Ja by som to určite nerobil doma. Ja by som určite išiel niekam, kde to robia pravidelne, že sa v tom vyznajú, poznajú nové technológie, nové one. Čakaj, niečo mi Pit poslal na ony. Však, a máš tam bližšiu? Dobre, však chápem, že to není jednak jednej do prčic, ale však není tu color picker, že by som si pikol farbu. Mám si dať ružovú, aby si bol spokojný? Toto je fialová, hej? To nechcem. Toto je nejaká tmavá modrá, alebo čo to je? To je síce pekné, ale vôbec sa to nehodí k môjmu avataru. A takže mne vychádza najlepšie toto, najviac podobné tomu, čo je oné. Modrú som ti poslal. Do prčic, a máš tam bližšiu modrú ako hento? Nemáš. Takže... CZčko si necháme Scarfacey? Inak najväčšia sranda, že ja mám na líci, mám pod okom, mám jazvu po šiti. Som padol raz na snowboarde. Ale není tu taká. Najbližšie sa k tomu buď hodí táto, alebo to mám pod... Počkaj, teraz teoreticky by som to mal mať na opačnej strane. No na opačnej strane tu není nič. Jedine toto, že by som si dal. To by nevyzerá ani zle. Že si necháme toto. Na papu. Čo si dobre objednal? Baví ma, jak ťa to štve. Mňa to neštve. Ty znieš, ako keby ťa to štvalo. Aj to sú rôzne typy, a reku, to je intenzita. Kámo, vôbec sa na mňa nepodobáš. Kruhy pod očami, to som celý ja, ty kokos. Boli tu aj silnejšie kruhy pod očami? Neboli. Tak to ideme na tieto kruhy pod očami, to som celý ja. Tá jazva pod okom, aj keď je asi tak 5-krát väčšia ako mám ja, ale to nevadí.
Mám medzi okem a obočím jizvu. Hrala jsem se na schovku a drbla som sa o roh stolu. Ja som si o roh stolu roztrhal nos, keď som bol decko. Ale ani mi to nešili, lebo akože bolo to normálne, bok nosu, jak máš, tak to bolo oddelené. Ale že otec iba prišiel, priložil mi to a nechali to zarásť a mám tam iba strašne, musíš to fakt sledovať, aby si našla tú jazvičku, inak je to nič. Syr a hranolky s tatarkou za 6 ečiek miesto 12, čo pýtajú za bežne, lacnejšie, lebo to majú v obedovom menu a k tomu palacinky s tvarohom. Ó, to znie dobré. Au. Sme to označkovaní všetci jak kravy z USA. Si píš. Dobre, takže toto je jasné, toto si necháme akože, aby to bolo čo najbližšie. Obočie. Ja mám dosť také obočie. Obyčajné obočie, toto je také pekné. Nemám nejaké extrémne výrazné, ale mám také, že vraj vyzerám smutne kvôli tým obočiem, tomu obočiu. Brežneva nemám, ja? Bez obočia vyzerá tiež dobré. Asi takto nejako. Toto mu môžeme nechať. Oči. Oči mám hnedé až noc. Hnedé až čierne. Už tam boli. Čierne, to sú cool. Nie, tam je moc vidieť farby. Na mojich není vidieť farba. Takže takto. A farba obočia. To ideme podľa avataru. Dáme takú hnedú. Takto. To vyzerá cool. Voice 1, voice 2. Jak to budem počuť, alebo čo? I'm eager to get to Hogsmeade. Ja teba taký nízky. It was wonderful. No, I tak to believe šlo. A few cobwebs and some dust. Nothing to be I am indeed a student, but I could very well be able to help. A few cobwebs and some dust. Nothing to be It was wonderful. I believe I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Select the difficult. Story, easy, normal, hard. Poraď mi, Pit. Tak kapusta má krivý nos, jak mu spolužák napálil. A kapusta pozdravuje. Aj my pozdravujeme kapustu. You must name your country. Daj easy. Easy, OK. Ja mám klávesnicu. Aha, mám použiť akože klávesnicu. OK, moment. This choice will be determined you player charakter Čo je dormitory, prosím vás pekne? Akože nie som bosorka, ale akože zo zaujímavosti pozerám, že čo to tu je. Že kde budeš? Medzi chalanmi alebo babami? Tak si necháme medzi chalanmi. Aj keď nechápem, prečo to tak rozdeľujú, ale budiš. Dobre, môže byť tento? Podobá sa to na môj avatar? Docela, že? Prečo mu nemôžem dať okuliare, by the way? Kde mu pridám okuliare? Ja mu chcem pridať okuliare. Lebo ja mám okuliare, ja som okuliarnatý. Lebo aj vo filmoch to tak bolo. Hej? To som si nikdy nevšimol. Môžeš mu dať, tuším, v hre. OK. Tak, môžeme dať Start Journey, hej? A ešte to prepojenie skúsim teda spraviť, jak hovoríš teda, že to je možné, lebo tam tie dropy mám nejaké.
Asi, dobre. Flak. Niečo spadlo. What? Prečo mi toto robí hra? Ja som si spustil na Playku ony. Zaujímavé. Prečo mi tam hra? Hudba. A kde to je? Tak to stopnem a skúsim to znovu. No. Nebolo to tam, nevidel som to, to by mi ukázalo v tom pohľade. Jo. Urobil som to tak, že dal som stop a znovu. Myslíš, že mi to dá úplne od začiatku? Ešte aj shader mi to znovu robí. Dobre, nevadí. OK. Až sa mi to podarí, až to budem vedieť, tak to ukážem. Len rozmýšľam, aby sa mi to zase nezdiebalo, preto som si aj vypol remote screen teraz, remote control. Počkaj, ako je sa to Twitch drops. Ukáž. Takový ty basic, rozumíš? Počkej, ty si edituješ sám všechno? No väčšinou, tak teraz už mi pomáha Roman a ešte na druhý kanál je Peťo, je ten kamoš, čo nám pomáha so strihom, ale ja ste... Hezky. Peťo. Peťo pomáha so strihom. Additional content. Aha, to si musím kúpiť. Hajzli. Počkaj, chcel som sa ešte pozrieť. Nepamätáš si, ak si tu... Windows full screen... Čo tu dám? Full screen? Aha, iba Windows full screen a full screen. Ale ja to nemôžem zmeniť na menšiu. Menšia resolution. To není bohvie čo. DLSS, quality, upscale sharpness, frame generation. To som sa chcel ale spýtať, že či náhodou si nespomenieš, ako môžem tu dodatočne spárovať ten účet s tým Wizard účtom. Balance nekvality, OK. FPS si nastav podľa hercov. To je framerate 60, to sedí.
Field of view, to uvidíme podľa onej. Motion blur, to viem, že mám vypnúť. Hĺbka ostrosti, to by sme teoreticky mohli nechať. Aj frame generation si zapnúť. A to vidíš kde? Aha, už som to našiel. A NVIDIA Reflex Low Latency Date Boost. NVIDIA Low Latency Boost. On Boost. Blbé je, že mi to nechce povoliť znížiť rozlíšenie v hre. A teraz to robí nejaké blbosti. Vidíš to? Není to ten boost? Počkaj, ja to len skúsim na chvíľku vypnúť. Robí to tiež, ale menej. No, uvidíme. A jak to mám dať? Iba Windowet? Aha, máš pravdu. Frame Generation to robí. Tam není full screen. Sú tu len dve možnosti. Windowet full screen a full screen. No ty si dobrý, počkaj chvíľku. Jo, som tam. To ťa len prepne. Do toho Windowet full screen. Inak ti tam neporobím. Keď ešte raz to môžem spraviť, zase som na tomto a keď tu máš možnosti, nemáš tu možnosť full screen, iba Windowet a Windowet. No však je to. Vidíš. Jaj takto, akože ešte raz. Nie, hodí to zase do... Že keď dám znovu Alt Enter, tak to do oného. Windowet full screen. No však uvidíme. Ale sekundu, ja som si chcel pozrieť... ten... Ale mne sa zdá, že ja som sa prihlasoval do tejto stránky na tie... Twitch dropy. Inventory. A ja som sa zdá, že mne sa zdá, že som si tu vytváral účet na to. No. A nie, je tu Connect. Už to vidím. Kokso, ale mám tu toho dosť. Na Twitch do inventára chod, pozrieť, či to máš claimnuté. Claimnuté to mám, ale nemám to connectnuté, prepojené. Vizar World. Takže si musím vytvoriť účet na Warner Bros. Games, VB Games. OK, tak ideme vytvoriť účet na VB Games. Sekundu. Jak ste starí? No veľmi som starý, kámo. Zaujímavé je, že tu je, že menej ako 7, potom aj 8, 9, bla bla bla, až do 20 a potom viac ako 21. Fajn.
have you the stream account? You have connected Steam to account. You knew the Koala helpful, bože, to je nick. Connect Harry Potter fan club. No, ja som Harry Potter fan. Obrovský. Login za Harry Potter fan club. Login. Linkujem Twitch account. Connected aj Steam. Dobre, a teraz... Už by som to mal... Už mám všade fajočky pri tých veciach. Už by som to tam mal mať tým pádom, hej? Či mám tam ešte niečo urobiť? Star Wars Skywalker Saga za 23. To je dobrá cena. Motion blur off, deep of field, chromatická aberácia. A to si necháme, to sú také pekné. Film grain to môžeme vypnúť. Recommended. Hike a ultra. Ty kokos, akože dosť vysoké mi tam nastavilo, ty vole. $70 na 23 ako nedobrá cena. A tak ono to už je dosť staršia cena. Tých 70 by som nebral za nejakú mernú jednotku, ale chápem. Na Steam Basic edíciu za 60 a neviem, či všetko tam nevidím, čo pokiaľ ne. A to je Steam alebo oný PlayStation? By the way, Tinka, čo dneska robíte? Čo dneska dobre varíte? Porozprávaj mi. Inšpiruj ma. Inak ja, akože, jak som prešiel na tú dietu, tak mi to zatiaľ celkom vyhovuje. Zatiaľ sa držím. Basic edícia za 16,50, no to už nerozumie. Menu reader, to sú to asi accessibility, to je v poriadku, že? OK, tak to už je asi všetko, no môžeme hrať. Poďme na to. Intro, 0 minút. Continue, dúfam, že to zase nespadne. Budeme sa modliť. Modlíme sa všetci, aby to nespadlo. Prosím, prosím. Teraz to spadlo. OK, teraz to nespadlo. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. A to je z 22. To som nevidel. When you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me all the time. Oh, Eleazar! Blbá otázka. Nie je tam čeština, že nie? I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. Nechválil sa kapusta. Ale mohol sa pochváliť. A robil ho podľa toho menu, teda podľa toho tutoriálu, čo som mu posielal? Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks.
Teraz neviem, či tie kone tam... dobre, asi tam nechýbajú tie kone. On mal nejaké prenášadlo. Ale ja som nevedel, že Lego Star Wars je taká novinka. Myslel som si, že to je staršia vec. Takže ofiko není, hej? OK. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. Už asi viem, už som to videl niekoho hrať. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. Ja som si nespravil test toho, aká mám byť ona Nor have I. fakulta. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Už ma spečo nemusíte trapiť ofiko? Ja viem, že nie. Have you seen this? Nie, ofiko, nemôže sa stať, že mi to pokazí hru, alebo tak, že mi to bude padať, alebo tak? Či už, kedy si to tak bolo, teraz už asi možno nie. Inak zatiaľ to ide krásne plynulo. Ja viem, že je to scripted všetko, ale aj tak je to pekne správne. It was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. A na to, že to ide na 4K, to je celkom fajn. She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received Čiže keby to robilo problém, tak prehodím rozlíšenie It was the systému. last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. Wow. Ako už som to videl 3-krát, ale nevadí mi to, je to dobré? Aha, chápem. Videl niekoho umrieť, tak zrazu vidí tie kone. Á, to je cool. The key! Give me your hand! Pardon. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air?
A typical dragon would never. Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. A vieš o tom, že ja som hladný? Z toho, jak som to čítal? Vyzerá, znie to dobre, akože 5 hodín varené to môže byť hodne cool. Parajčet, víno a hodne cibule. Cibule tak veľa. Opäť svoj první kváskový chleba. Ten som videl, gratulujem, veľmi pekný. Pekné veľké bublinky mal, takže cool. Náhodou na prvý vyzeral dobre. Nazdar Tomáš, toto je hra, kde si môžeš povedať som čarovný? Jo. Aj bežíme? Nebežíme? Aha, mám paličku. Mám čarovný prútik. Mám modré vlasy. Pete povedal, že to není modrá, ale ja tvrdím, že lepšia modrá tam není. Oh, so cool. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us. Počkaj, prenášadlo bol ten kľúč? Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. A už bežíme, už je to lepšie. Pauza. Toto je nemuseli byť žiadne, lebo vyblednuté vana by modré vlasy je úvled mať. Nevyjadrujem sa k tomu. Proste sú modré, koniec. Amen, tma. Drž ticho, hej? Myslím, že na kilo mesa kráľ 3 cibule hodne si pobračal. Asi to za chvíľku, keď to človek... A namočiť treba, inak nôž, keď namočíš do studenej vody, tak to není také silné. Funguje to. Jeden kamoš Peťo. Vidíš to? To bude pekný rinej. Už zo mňa robí srandu. Toto bude, ten klip bude dneska akože veľa fičať u teba na streame, že? Mali by sme to nejak zostrihať. A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do... Aj Segadin môže byť prenášadlom a nevieš, jak rýchlo to dokáže preniesť na vece. Náhodou, keď ho urobíš dobre, tak sa ti to nemôže stať. Ah, there's the path down below. This way. Keď this way, tak this way. Sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Oh.
place. It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Ideme sa učiť čarovať. Focus on the center. R2, tap... Aha, tak to myslel. Iba tap, keď som to držal. Use your camera to select and active target. Some players prefer select targets and... I'm just thinking... camera. OK. That was a bit rougher than I'd expected. Ten sound design je trošku divný inak. Your one work's improving with every cast. Thank you, sir. Tie farby tých spelov sú rovnaké pri každom, alebo ako to je? Up there. We're close now. It's just ahead. Tomáško, ako sa inak máš? Nie, prvýkrát v živote to hrám. A dokonca sa to ani moc nespojiloval, dokonca keď to Pete hral, tak som sa viac nepozeral, ako pozeral. Steady yourself. Reparo. Wow. Tomáš, ty už si prešiel, ne? Hogwarts? Baví ma to. Nie. Ale máš to nakúkané, čo? Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Musím riešiť nový... Nechcel by som. Pete. Čo ten Notting Phone? Jedničku kľudne. Dobrá cena. A čo sa stalo so starým? Professor, this statue... This may have been his home. No ja viem, že si jablčka, ale som teraz z donášky a nepočul ma, tak som telefonoval cez sluchátka. What? Veď to máš nový, tú 10 si kupoval relatívne nedávno, to čo je za blbosť? Nepamätám sa presne, ale nie je to zase tak dávno, že by si to kupoval pred 5 rokmi, alebo čo to určite nie, lebo ťa poznám 3 alebo 4. Professor, it's a mural of some kind. Je to je repasovaná 10. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. A nemáš na ňu ešte náhodou záruku? OK, ako sa tam mám dostať? Že by takto? A nie, tady je to. Sorry, že tu všetko rozbijam, ale baví ma to. Je to cool. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Čo sa to tam odráža?
How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Vibrovanie to používa. Normálne sa mi zdá, že komplet celé. Všetko, čo to DualSense má. Idem brať VSVR, ne? Čo mám spraviť, lebo nedávam moc pozor. Aha, už som to našiel. What in Merlin's name? A už budeme v tej miestnosti, jasné. Where are we? I don't believe it. Ja tomu neverím. Á, to bude oný, tento. Taký istý, jak bol v tej banke. Musím si čoskoro pozrieť zase všetkých Harry Potterov. Nie, že by som ich nevidel pred pár mesiacmi, ale nevadí. Rok a pol dozadu v apríli končí zmluva, ale zo zmluvu riešenie PSVR 2. Keď hovoríš spoiler, včera som... Ja som nepovedal žiadny spoiler. Ja aj spoiler, áno, hovoril som, prepáč. Asi naštvaný, lebo človek sa snaží dávať si pozor, ani na stream nechodí, aby si nespoilil. A zrazu F-me nejaké kratučké video, gif na veľký spoiler na Spider-Man 2. To je v pohode, Pete to prešiel za 2 dní. To je v podstate akože... Ale nepozeral som to, tiež som si to nespoiloval. Iba som ho počúval a nijak som ho moc nevnímal. Nie, že by som ho nechcel vnímať, ale chápeš. Ja som skrz to nechodil ani na internet, tak som mi tej stránke okamžite dal report a nebolo tam veľa možností, za čo reportujem. Tak to za obťažovanie, pretože v podstate ma to obťažuje. Ty si blázen. Hello? Hello. To meno mu môžem ešte zmeniť? Dám mu, že Barry. Bude sa volať Barry Saki. Noted. Ale tak vieš ako, hráč hry, ktoré chcem potom hrať ja a ja si to nechcem spoilovať. Aj toto keď si hral, ja vôbec neviem, o čo tam ide v tej hre. Just a moment. A to si to hral veľa, keď si pamätáš. Sedení pri riešení alimentov. Jasné, 25-ročnému starému chrenovi budem platiť alimenty. Vault number 12, I presume. Nie, ja som sa nevrátil iba 22, či 5 rokov, či koľko to bolo? 22, tuším. The key? The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. Ale to pekné, dobre sa to pozerá. A na to, že nemám grafiku za 1000, tak to aj dobre vyzerá. Akože dobre ide, plynulo. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. To je chytré, presne. Be smart, keby mám tu telefón, emot. Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vault you see now. Wow. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go.
Tak ja sa dosť čudujem, že neurobili akože túto hru podľa filmov, alebo to podľa príbehov, lebo podľa mňa by to malo mnoho väčší... Vault number? Vault 12. Momentous day. On your way. Mal som tam len 80 hodín na single playerovke, hej? To je není veľa. Som neznášal na PS1 Harry Potter. Počkaj, na PS1 bol nejaký Harry Potter. Jo, to je nejakých 1800 niečo, takéto, akože to je ešte ďaleko pred všetkým. Viem, že to tak je nastavené. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Ty si to ešte hral na 2060-ke? Cool. No tuto vyzerá nádherne, akože fakt ja si nemôžem sťažovať. Ako vedel by som si predstaviť, že by to malo ešte väčšie detaily, ale ako není to nič, čo by som bol sklamaný. Tie efekty, tej aberácie a toho bokeh efektu a tieto veci, akože hĺbky ostrosti a podobné veci tu fungujú. A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited. Dobrá optimalizácia tým pádom. Until today. Chápem, Tinka, chápem to, len toto je napríklad perfektný model na to, keď chceš urobiť multiplayerovku, že nikto nemôže byť proste Harry Potter. To je úplne super, ale to nespravili, čo je veľmi divné. Ale na ten singlač by som fakt čakal, že proste nech spravia... Ale máš pravdu, že je to tak, že by Potterheadi proste pindali za každú kravinu. Indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. What? Best of luck. Professor, that was certainly unexpected. Let me think. Mne furt vibruje ovládač tej srandy. Revelio, perhaps. Revelio. Yes, a revealing charm. No time like the present. To je to kuzlo, podľa ktorej sa mala volať tá hra, že? Počkaj, ako to mám? Aha, okej, už to chápem. Revelio. There, I saw something. I saw something. Closer and try again. A potom ten Harry príde do banky, otvorí si trezor a tam ten vychudnutý báš taký, že pomoc. Presne tak. Pravda, Monejka. Vypni si DLSS a uvidíš rozdiel v EPS, budeš to mať ostrejšie možno. A, skúsime. Known. A teraz sa to spadne. Spadlo sa to. Hádam, tam máme save. Budeme dúfať. Že to nebudeme musieť hrať od znovu. Ale naučili sme si Revelio. Prečo pri každom štáte? A vždycky mi to padlo, tak asi chápem prečo, ale...
Tie shadere. Či to pri každom štarte bude robiť tie shadere? A budeš opäť. Pri každom to robí. Ja som rozmýšľal, že či existuje... Ja som sa čudoval docela dosť, že im dali tie temné, alebo že môžeš používať tie temné zaklínadla bez toho, aby sa ti niečo akože stalo, že nemáš za to nejakú konsekvenciu vôbec. To ma docela dosť prekvapilo. Že mohli to dať, že to proste tie najtemnejšie môžeš použiť iba párkrát, nie každú chvíľu. Že si na tom postavíš celú postavu v podstate. Akože mne dosť mrzí, že je to nakoniec single, mega bych si to zahrala s niekým druhým, ale... Ja by som si to doslova do písmena proste niečo v štýle... Hogwarts Dragon Schools Climb Online Reward. Climb Online Reward. Dúfam, že som nič nemyslel. No, niečo vo... No dobré. Aha, to je fakt pokles RPS-iek. Čo ti hrabe? To je jak vidieť, čo ti hrabe. To nemôžem takto hrať. Aha, počkaj. Rendering. Ale tunak môžem zmeniť na 50%. Ale nemôžem zapnúť tento. Teraz sa mi to celé zmenilo, Pane Bože. Ale môžem zmeniť rozlíšenie. Dobre, teraz mi musíš ale poradiť, čo mám spraviť. Aha, upscale type, toto, akože OK. DLSS. Tým pádom... Ale pozri sa, fixol som tam tých 1080. Rendering resolution. Auto dávame na balance. A keď to teraz potvrdím, tak sa to spadne? Nech to zbytočne nerobí na 1080, teda na 4K. Nech mi zbytočne nehorí počítač. Počkaj, to skipneme, to sme videli. Aj toto sme už videli. Aj toto sme už videli. Here we are. Jo, skipujem všetko, neboj. Čo si hovoril, že som nefixol? DLSS, balance? Dal som? Či čo som nefixol? Ja je FPS-ka, pardon. Ale nie, fixol. Čo som nespravil? Aj tak to nedalo na ono. Rendering resolution 58%. Aha, nefixol. Ale je to na 58%, akože rendering resolution, že nerobí to na ten full, pretože ja mám tento systém mám nastavený na zväčšovanie, tým pádom ten render nerobí na full, takže preto to ide plynulo. OK. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. Skoro som trafil toho škriatka. Hádajte, za koho pôjdem inak, by the way. Za akú... Aj tu sme videli. A nemôžeme skipnúť. Vault 12. Thank
Thank you for your help. Thank you for your help. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I Som wonder if späť, you bol may som si instructions for spraviť Vault kávu. 12 A mne si indicate spravil that I kávu, grant Tomáš? access to the holder of the key and then Nie, close the Barsaky, door. na čo lezeš, keď vieš, že tiež to dobre. Tak, lebo je to lineárne, nemôžem ísť na. Professor? Ale ja chcem ísť do zeleného, do slizolinu. Či jak sa volajú. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing A kto má charm. najlepší príbeh? No time like the present. Akože tú časť Let's see príbehu what we're nemeniteľnú. missing, shall we? Ready your wand and focus. Revelio. A spravil si test? Či nie si náhodou nakazený kvapalkou, alebo tak? Ježiš, prečo ja čítam pítové správy? Vysvetlite mi to. Well, that's a start. There's A that nič na tu symbol není? again. Iba door? I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. A tam je If ona? what you can see Ja chcem reveals the way bedňu. forward, Prečo then ja I tam dare nemôžem say ísť? we Tam je are about bedňa. to discover the secret of this vault. To je Lead the unfair. way. Po začiatku je taký... This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn Začína our to way byť out of here. temné. To sa mi nepáči. Earn our way out. Bojím. Do you think this is some sort of Ochránte test? ma, Ujo. I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Veľmi často, keď niečo hľadám, napríklad tričko alebo ponožky a podobné, nepomáha to. Aha, teraz mi prišlo, že Tinkina posledná správa mi prišla, že ju mám skontrolovať. Jaj, no dobre, počkaj chvíľku, už na to idem, Pit. Aby si nepovedal, počkaj. Účet mám, myslím, I hope so. A jak to mám hľadať? Mi ešte povedz. Píšu tu samé nebezpečné veci. Pozerám. Si proste nebezpečná osoba. Ďakujem veľmi pekne za ten link. Aj keď si ho musím toto... A tam sa nemôžem prihlásiť v tom tým loginom, to si musím zase vytvárať ďalší účet. Ja to tak nenávidím, vytvárať nové účty. Použij Revelio, presne tak, Revelio. Ja fakt nemám účet na tomto doprčiť. Počkaj, sign up. No teraz vám nemôžem ukázať, kedy som sa narodil, to už by bolo strašne moc. Sekundu. Dáme scénku. Takto. A takto. Ale to, že to neskombinovali s tým nejakým účtom, to je strašná blbosť. Get Harry Potter, počkaj, už môžem prepnúť scénku, myslím.
Môžeme dať túto. Aha, avatar. A avatar, čo funguje, to je cool. Celkom mi chvíľku. Toto si mám dať, či nemám dať? Neviete náhodou? Taká otázka. Musím to mať? Či neviete, či to musím mať? My vieme, že si starý. Ani ma nezaujíma, kedy si sa narodil. Z alkoholizmu a tým mne tu hlavne, že... No, myslím, že alkoholizmus asi väčší problém, no. Ja, to je iba newsletter? Jareku, čo to je, ty kokos? Spamy, fuj, no však toto. No dobre. Ja som jeden kamarát Peťo, presne tak. Ty si jeden kamarát Peťo. No, čo tu mám urobiť? Kde mám ísť? Čo mám stlačiť? Pomôžte mi, pre Boha. Som stratený. Find your secret word, unlock exclusive potom goodies. Čo? Secret word? Ja neviem secret word. Prosím? Není. Mama mi vždycky hovorila, že čarovné slovíčko je prosím. A ono není. Klamali mi celý život. To je v prdeli toto. Počkaj, ukážem, aby to chápali. Počkaj, piť. Sem. Na editování, co bys doporučoval? Jako takový ty basic hrozně. Počkej, ty si edituješ sám všechno? No väčšinou, tak teraz už mi pomáha Roman a ešte na druhý kanál je Peťo, jeden kamoš, čo nám pomáha so strihom, ale... Jeden kamarát Peťo. Nie Peter, Peťo. Na editování, co bys doporučoval? Jako takový ty basic. Peťo. Je aj ten house? Aha, toto, okej. Ja určite mesiac pre Boha. Ja som strašne na mesiac. Teraz sa nepohoršujte, ja neviem po anglicky, dobre, tak si to prekladám takto, jo? Mohlo byť Petere, presne tak. Ak by ste navštívili Rockford, ktoré zvieratku by ste si zobrali so sebou? Mačku, ropuchu alebo sovu? Sakra, asi ropuchu. Psa tu nemáte, čo je divné inak. Alebo možno vlka, hej. Tak asi ropuchu. Ak by ste navštevovali Rockford, ktoré zvieratko by ste si... ropucha toto. Harlekín. Dračia, to je dobrá. Krátko... No, dobré. Obyčajná. S 3 prstami. No. Ja myslím, že by to bola ropucha obyčajná. Bola by to ropucha obyčajná. Čo by ste po vašej smrti najradšej urobili, keby ľudia počuli vaše meno? Čo? Čo by ste po vašej smrti najradšej urobili, keď ľudia počujú vaše meno? Ask for more stories about your adventure. Miss you, but smile. Think with Tomuto nerozumiem. Toto čo je? Toto mi niekto preložte, please. Si musím pozrieť tu. Tá dračia je cool. Ja viem, že je cool, ale viac sa ku mne hodí hentá obyč. A zavolaj mi na DC, ja ti to preložím. Je to extrém... Dobre, moment. Čakaj, neviem, či to bude fungovať a jak to bude fungovať. Dobrý deň. Dobrý deň. Máte sa?
Povedz niečo, či ťa je počuť. Zas máš plnú... Je ťa počuť, dobre. No, čo je toto? Toto nechápem. Teraz som dopapal, takže som musel ešte prehľadnúť, chápeš. After you have died, what would you most like people to do when they hear your name? Že potom, čo zomrieš, čo by si najradšej chcel, aby... Ľudia urobili. Aby ľudia urobili, chápem. Ale tie odpovede nechápem. Počuli, keď počujú tvoje meno, alebo to robili. No, toto nechápem. Ty to chápeš? Počkaj, si to musíš na full screen. No však práve preto, že som sa to snažil. Choď od prvého. No, ask for more stories about your adventures, takže pýta sa proste na viac storyčiek o tvojich výletoch, alebo teda ako adventúrach. Chýbaš mi a úsmev, chápem. A toto nechápem. Miss you but smile, no, že však chýbaš im, ale usmejú sa. Think with admiration of your achievements, že obdivujú tvoje úspechy. Určite. Alebo teda premýšľajú s obdivom nad tvojimi úspechmi. Je mi jedno, čo si... Jo, takže je jedno, čo si ľudia o tebe myslia, keď si mŕtvý, zaujíma ťa to, čo si o tebe myslia, keď si živý. Tak to je jasné. Alebo sa ti počíta to, čo sa deje, čo si myslia, keď si živý, tak. To je úplne jasné, tá posledná možnosť. Čo by si bol najradšej? Like it, trusted, obávaný, envied, čo je envied? To ani neviem, čo je to. Že ti závidia. Aha. Neviem, závidený, není to dobré slovo, že ti proste závidia ľudia. Aj toto neviem. Imitovaný proste. Aha, imitovaný, obyčajné. A praise je čo? Praise to je, že... Jak ti hovoria, že praise the God, vieš, že... Neviem, jak to povedať do piče. Akože požehnaný. Nie. Ospevovaný v podstate. Aha. Ja to viem, že som pamätal, že som ja dával trusted. A ja dávam trusted, ja som to hľadal. To je asi najlepšia odpoveď v tomto. To je asi taká najnormálnejšia odpoveď. Ty koko, to je aký dlhý text. One of your housemates has cheating in a Hogwarts exam by using self-spelling quill. Now he has come top of the class in charms, beating you into second place. Professor Flitwick is suspicious of what happened. He draws you to one side after his lesson and asks you whether or not your classmate used the forbidden quill. What do you do? Takže pri nejakom teste v Hogwarts si videl, ako tvoj spolužiak cheatoval, že akože používal nejakú pičovinu, čo nemal. A profesor, ktorý mal na starosti túto klasu, si ťa odtiaľol na stranu a spýtal sa ťa, že či použil forbidden quill, to je zakázané pierko, alebo nie. A posle máš že čo by si spravil, či by si ho akože... Neviem, čo tam je napísané, počkaj, to si musím zväčšiť. Čo nevidím ani ja, ty kokos. Tell the professor Flitwick the truth. If your classmate is prepared to win by cheating, he deserves to be found out. Also, as you are both in the same house, any points he loses will be regained by you for coming first in his place. Takže povieš Flitwickovi, alebo teda profesorovi povieš pravdu, že ak je tvoj spolužiak pripravený na to, aby podvádzal, tak je pripravený na to, aby čelil pravde a keď stratíte nejaké body za prehru v tom exame, čo majú akože tie bodíky, vieš, čo sa počítajú medzi sebou, pičovinky, tie housey, čo sa počítajú medzi sebou a superia, tak keď on stratí body za to, že bol prvý, tak vlastne vyhráš ty, lebo budeš ty prvý tým, že on vlastne cheatoval a ty si bol druhý. Takže tam nebude žiadny harm pre tvoj house, ale povieš proste pravdu. Tu máš tell professor Flitwick, počkaj, to druhé daj? Toto je druhé, pardon. Ja som to vrátil. You would not wait to be asked to tell Professor Flitwick the truth. If you knew that somebody was using a forbidden quill, you would tell the teacher before the exam started. Nečakal by si na to, aby si povedal profesorovi pravdu, že keby si o tomto vedel, tak by si povedal ešte predtým, než skúška začala. Keby si vedel, že ten tvoj spolužiak ide použiť to zakázané pierko na písanie. Klamať a povedať, že nevieš... Ale povieš, že nevieš, ale dúfáš, že niekto iný povie profesorovi pravdu. A posledná možnosť? Tell the professor to... No tak to... Povieš profesorovi Flitwickovi that he ought to ask your classmate and resolve to tell your classmate that if he doesn't tell the truth, you will. Počkaj. Že nech sa on spýta toho chalana? Toho človeka, ako sa to týka? Jo, že nech mu to povieš sám a že keď mu to nepovie, tak mu to povieš ty. Tak asi toto. Have any power which... the power of the read... Čítať myšlienky. Čítať myšlienky, hej.
change the past, zmeniť minulosť. Aňo. Power of neviditeľnosť a rozprávanie so zvieratami. Ja to by bolo cool ako kokot, no. No. The power of the superhuman strength. Tak to vôbec nie. The power of the change the appearance at will. Čo? Že zmeníš svoju podobizňu kedykoľvek chceš. Že, Aha, neviem, že vieš zmeniť. Byť, ja neviem, že teraz si povieš, že som Barsaky, tak budem Barsaky. No to nechceš. To nikto nechce nikdy, ale... Však práve. Také. Power the read and minds, the power of the change. Asi zmeniť minulosť. A to je také podvádzanie. Strašne mi to príde ako cheating. Všetko je to cheating inak. Invisibility. To by Pete chodil do dámskych šatní. Najlepšie je Animals. Asi Animals, fakt. Rozprávať so zvieratami. Podľa mňa nám majú čo povedať. Také, že keď sa stalo nejaké nešťastie, tak sa to proste stať malo, a keď sa niečo dojebalo, alebo keď si spravil niečo inak. A keď to opravíš, tak aj tak sa stane niečo iné, možno, že kvôli tomu. No, to je celé zle. Sme ďalej. Once every century, the flutterby bush produces flowers that adapt their scent to attract the unwary. If it lured you, it would smell off. Takže jedenkrát za storočie nejaký, neviem predložiť, to je proste nejaká poterovčina jebla. Proste nejaký krík vyprodukuje jedno ovocie raz za storočie. Aha. A ako by to, alebo respektíve, ako by to muselo voňať, aby ťa to prilákalo? More, domov. A čo ten kvet robí, akože, nechápem. Ale dobre, však asi ani ty nevieš. Cracking of fire. Kvet, jak má ten plod, tak ten mení svoju vôňu, svoju arómu na to, aby ťa to atraktilo, aby si išiel k nemu. Až keby ťa to proste natiahlo k sebe, takže aká by to musela byť vôňa? Domov. To je jedno? Akože toto je proste iba random. Či si ľavicou alebo pravicou, vieš? Či tam dvíhaš pravicu hore, alebo... To je proste tvoje. Akože či som komunista, alebo demokrat, či čo? Toto je... Ja neviem! Ja som to dával podľa toho, že som pravák alebo ľavák, ja neviem. A ako tiež ma to napadlo, ale jedine podľa... Byť, no? No, asi toto. No, ukáž, čo ti to dá. Hafele, pafele. Prečo mi to dalo hafele, pafele? Aj peči. Ja som chcel byť had. Mal by si spraviť aj Vandu. Inak toto, keď si prepojíš s Hogwartom, tak tebe to tuším dá to, čo si tu navolil, tak to ti tam dá. A však to by malo byť. Jak si to mám spraviť? Ja som tak vedel, že budeš mať hafele, pafele. Jak si vedel, že mám hafele, pafele? Jak to je možné? Lebo bolo mi to jasné proste. To je hrozné, hafele, pafele. Hafele, pafele sú inak nuda, ako nič zlom. Úplne 100%, ja som ti to už písal v čete, aby bolo 100% jasné, že by si chcel byť možno Ravenclaw, že by si sa chcel... Nie, ja by som chcel byť oný. Ale ti to nedá? Ja by som chcel byť ten oný, ten zelený, ten had, tí hadi. Nebudeš had, máš smolu, budeš hafele, pafele. Mne to vždy znelo jak nafukovacia rybička, neviem prečo. Keď som počul to Hufflepuff, tak vždy ma to napadlo. Hufflepuff. Relaxuj, myslí na svoju najkrajšiu spomienku. Také nemám. Máš, keď si bol za mnou prvý raz. No jasné. Prelož mi toto. Glitter je čo? Glitter je... Ja musím odpovedať rýchlo, aha. Tak musíš mi rýchlo prekladať. Špitka, nie? Alebo také. Máš špití. Thorleaf Blade máš... Už som to dal. Alebo sa pýtaj na to, čo nevieš, lebo musíš rýchlo povedať. Aha, okej. Cold. Alebo choď intuitívne, vieš, že keď nevieš povedať, tak choď intuitívne podľa toho, čo vieš. Som nevedel, že tam je... Vôbec neviem, čo som teraz dal. Neviem, čo je preen. To na teba. No, tak nič. To je na teba viac sedí. Ako do piči mi dal jumpscare do mojej hodinky. To sú dobré hodinky, tak Sardovi by si mal také doniesť. Mi
Slyšel, že môj 20%, ale to má také vibrácie, že ti hovorím, no, celá ruka mi zavrnela, keby som mal Parkinsona. Už sa to formuje. A bude to chlapec alebo nie, nemôžem tak povedať. Jo, presne tak. Také dramatično. Aj to pekne plynulo. Kliknem drag, ktorý lizuje, potom musíš kliknúť a potiahnuť. Môj patronus je vtáčik maličký. Robin Hood. Počkaj, idem pozrieť na tú stránku, či mi to nedá... nenaloguje niekde. Ešte by som mal aj Vandu spraviť. Čak idem. Však už sme to začali. Čakaj, ešte kúknem chat, či tu niekto niečo nepísal. Tomáško niečo písal. Dám ti na Discord, čo vyšlo mne. Aha, to je Peťo. Môj prvý play aj v Hogwartse. Aj Ivy tu je. Ahoj, Ivy. Aňo. Eveman. Hufflepuff. Ale prečo Hufflepuff? Ja som čistý oný, tento Slizolin, úplne čistý. Nie, ty si Hufflepufele. Ale prečo? Ja som není Hufflepufele. Bol si taký neškodný, taký. Fuck off. Robin je vrabec, nie? Jo, tuším, že vrabčík, ale také Barsaký je Batman. Mňa od toho, aby som bol Slytherin, delila jedna odpoveď. A to, počkaj, to podľa čoho vieš? Lebo keď som ešte chodil z Naty, tak ona mala toto spravené a vďaka tomu som prišla ja na to, že to existuje, ešte predtým, než bolo Hogwarts Legacy malo výjsť. A ona mala, proste tam máš ten istý text v podstate, teda ten test. A viem, že ona sa pozrela na to, ak som robil ja ten test a ona mi potom povedala, že v jednom sme diela proste inak a je v Slytherine. Ale ona akože aj chcela byť v Slytherine. Ja som chcel byť Slytherin. Prečo som není Slytherin? Lebo si Papele. Si tam nepatríš konečne. Robin je úd. What? Asi tohto. Barsaký Batman. Si píš. I'm Batman. Už mám aj onú palicu. A mám peknú celkom. To máš čo zač? Neviem. To nemáš tu, čo mám ja. Ale podobnú máš. Drevo z čoho je spravená. S jednoročným jadrom až 11 aj štvrť palca. A tuhý, neústupná pružnosť. Musím si zase pozrieť filmy. Klikni na tú, ja ich mám všetky kúpené na YouTube, takže môžeme pozrieť všetci spolu, ak chceš. Klikni si na ten prútik, prosím ťa ešte. Na to sa dá klikať? No, normálne vľavo klikneš na ňo. A to ti Ja otvorí dole, jak som videl len spracovanie. Že volaš to trošku dole, aby som videl. No nič mi to nerobí. No, ukazuje ti to pod tým prútikom, priamo ti ukazuje, z čoho je spravený. To som chcel vidieť. Alebo teda akože jeho vlastnosti tak. Ja aj to máš tu? Počkaj, ja ti to hodím do angličtiny, aby si nebol zmetený z tej slovenčiny. Nie, nemusíš, akože ja len pozerám, že ja mám nejaký Rowan Wood, mám tam Phoenix Core, ty máš Unicorna. Ja mám jednorožca. Mám dlhší prútik, takisto taký Rola. Jasné, celý čas vypráva, jak má 1,5 cm a teraz ide rozprávať, že má dlhší. To je stále viac. A mám potom ešte unbending flexibility, že ja nemám ohybnú, ty máš ohybný prútiček. Pafele. Ale ja mám Buzarda, ty máš Robina. To je môj ťa uloví. Tvojho patronusa. Jasné. To vieš.
Že ja mám kaňu a ty máš normálne kokot papagajíčka. Čo ti dalo ten? Ty kokos, to čo bolo? To bol teda generátor, nejaké. To je Danko, keby robil, ty kokos. Generátor náhodných slov, ty kokos. Mne sa nechce robiť ďalší avatar, dajte mi tam náhodne nejaký pekný. Nemusíš robiť avatar v tomto, reálne v tomto avatare je ti k ničomu. Tebe tam stačí len tie housey a blbosti, ja to nemám spravené vôbec tiež ten charakter. To len Relik sa s tým jebal, lebo bol v práci, tak nechcel pracovať, chápeš? Dobre, takže toto je hotové, hej? Tak toto bereme. Toto je všetko porobené. Aňo. OK. A ešte počkaj, ešte mi povedz, jak to prepojím s tým účtom. Tým VD Games. Ja už neviem, jak to bolo, počkaj. Skús kliknúť na to, čo som ti poslal vonom v Discord, ti to nenapíše nejaká, že connect alebo čosi. Ja ty si mi sem niečo poslal. Jo, to hore, máš link. Ja myslím ten, ten screenshot. Jo, to som ti poslal, čo mám ja, no. To, čo mi vyšlo. Discover, však to je to, kde som, len toto je main page. No ale že keď scrollneš, tak ti tam nenájde náhodou niečo takého, že prepojiť. A celkový Wizarding World si prepájal s tým, ježiš, jak sa volala tá blbosť, čo to... VD Games? Jo, áno, presne ty. No však ale to nie, to som nerobil, ale neviem, kde to mám spraviť, to je ten problém. No, musíš cez VD Games, podľa mňa. Tam ako nektož veci, ale schovaj to do streamu, aby si neukázal na to nejakú blbosť, keď pôjdeš na VD Games. Máš pravdu. Sekundu, máme BRB. Alebo mi daj BRB a daj mi zdieľanie na Discorde obrazovky. To bude asi najlepšie. Ivi ťa tam zdravila, neviem, či si to zachytil. Ja už som mu zdravil tiež, ale ma ignorovala predtým, vieš, ak ty 20 rokov. Aha. Není. A choď potom na Webegames. Webegames. Login. Pívko proste, ja neviem, už som jeden kamoš Peťo, už som aj pívko, už som všetko. Evi, už som slávny. Už ho mne rozprával Duklok. Čakaj, ja si musím tu Ja to si ešte nepotvrdil, aha. Ja mám ešte potvrdený e-mail. Ale to, čo my sem nabalili, ja som chcel tak, že nech vydajú tak, že jednu, dve palacinka, nie, že mi tu najbu 3, ale také, že ja neviem, ako preslona. Nech sa niekto palacinku, podelí sa. Dal by som si palacinky, ale nie s tvarohom, s zonou by som si dal. Strašne šmakujem. Very few email. Here. S Nutelou by som si dal. Môže byť. Dobre, už mám overený. Continue. Ale už som to overil, nebuď labuť. Pošla ti to, Ivy, na Discord. We are about to account, please check you dragon later. Dobre, tak počkaj ešte. Že to je podpis, pítko, teda pívko, ok, z Ivy sa už nebavím. Pívko, ok, s týmko sa už nebavím. Čakaj, čo ti tam píše? Pívko! Pívko je cool. Už by ťa mohlo napojiť, popravde. No však už ma to sere, docela. Your account has been temporarily locked after too many sign. Ale možno na e-mail ti prišlo, že si ho môžeš odomknúť. Musíš čakať. Unlock. Už mám jedného kamaráda Peťa. Čo?
Ja sa z toho strašne smejem, ale lebo neviem, či si tu niekto pamätá, či tu niekto pamätník starých Moja reč songov. A oni mali kedysi song, že Moja reč JB. A tam spievali Peťo, zastav, tu je pumpa, Peťo. A ja som si na to nespomenul. Tak to vôbec nepoznám, ty kokos. Ja to pošlem. A to ich akože, to som ich aj docela dosť počúvaval kedysi dávno. A ja strašne, keď som bol decko, non-stop. A mi bolo ľúto, že sa potom rozpadli, ale potom sa spojili, takže ich to víc, no. A tam niekde minúta 20, alebo tak tam rozprávajú o tom. Na tom môj bol ako kokot, strašne. Ale mu je tu vzadu zle. No nie priamo zle, ale ja s Michalom sa musíme vyšťať, Peťo. Môžeš zastať túto? Peťo, tu je tá pumpa, prosím ťa, tam majú tie dobré bagety. No, tak skús aspoň Peťo, zastaň. Ne, dobre, najďalšie, dobre? Najďalšie stojíme, chalani, všetko v pohode. Okrcám karaván, som neposlušný chalan, pujem a nadávam. To sa hodí k onemu. Hogwartu. Daj mi to, skálim to stál, ma nenašiel charakter, tiež nie. Počkaj, ja sa tak musím sústrediť. Musím to... Klávanie, hafele, pafele, tak by si to mal vyriešené. Presne tak. Hrám a toto. Skemla. No dobre, už som prihlásený. Zázrak. Connections. Tu sú Connections. Epic, Apple, Nintendo, Harry Potter Fan Club. To je ono. How to connect, navigate. Aha, tu je link. Go to web game. Harry Potter Fan Club. Tu mám ďalšiu nejakú blbosť som dostal? Nie, to už je connected. To už si mohol odkliknúť. Už máš linknuté účty. Hore ti to píše. Že máš aj login, máš aj get sorted, máš aj všetko. Takže to už môžeš dať linksko na tomto. Okay. A dole, keď scrollneš, tak by to máš mať. Jo, no a teraz už to máš všetko complete, že už... Dobre, a to znamená neviem, teraz... Či sa ti to... No to idem povedať, že neviem, či sa ti to načíta hneď, alebo či to musíš pri zakladení postaviť, to som si neistý, ale malo by ti to načítať minimálne teda ten house. A prútik neviem, či si už vyberal. V hre. Ak nie, tak v hre nie. Dodávať teraz, takže tým pádom by ti to asi mal dať z toho, čo máš tu vybraté. No dobre, ale pre istotu by sme mohli reštartovať hru, lebo naposledy mi načítalo rewardy a tieto veci, ono. No tak reštartni, však máš tam AFK screen, či on baraba, tak si reštartni, čo chceš. Dobre, tak dáme reštart hry. Čakaj, kde mám hru? Nebudem tu smrdeť, tiež to máš ako porobené. Že smrdeť, čo povedal? Áno, vidíme sa v čete, papa. Čau. Ono to bolo aj vypnuté inak, tá hra. Len tak by the way. Dobre, čo mám dať? Mám dať asi desktop, nie? Jo, what's up? Pifo. Teda jako, Tomáš? No púšťaš sa hra, alebo čo robíš? By som sa mohol aj odpojiť z toho tálku. Miečka, čo je s tebou? Veď som ťa vyvenčil. Čo ešte chceš? Aha, tu je to. OK. Už to beží. No, poď si laškať, poď za mnou. Mejuška vás pozdravuje. Mejuška je totiž to teraz pri mne. Sice ma potešila svojou prítomnosťou. A laškala si mi tu k nohám. Aha, Christopher došiel. Náš dar Christopher. Hogwarts Legacy 2 Office soundtrack KKB. To je hej, to by bol nádherný soundtrack s hentakou muzikou. Zdraví vás jeden kamarát Peťo, hej. Ešte, že nie ste dvaja kamaráti, Peťo, to by bolo blbé. Hello there. Obi-Wan Kenobi. Tak, či nie?
Ja som nebral swapy nikdy, akože neviem, ako to... Aha, climb reward, ďalší reward máme. To bolo za to linknutie toho účtu, podľa mňa. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, Prečo som mal hit? Do you think this is some sort of test? I do. Ako sa máš, Christopher? But Ako to sa má what end, Ivy? I can't say. Či Efe, Stay nie close. Ivy. Ivy je tu There will s be no nami. disapparating if things go Ivy, ty by si nám poorly. mohla povedať, ako Not sa máš. out of Gringotts. Učí mi to. Trošku stíšim. Sa mi nepáči, aké to je. Daj tichšie tú hru. Zase? Sakra. Toto sa mi vôbec nepáči, keď to musím furt takto prepiť. Lebo mne je to docela, tým, že nemám dva monitory, tak je to docela dosť issue, by som povedal. Dám ti zarecha. To bolo vtipné. Ešte stále je Volomovci. Ježa, počkaj, ona tam má byť na 3 mesiace. Ja som si myslel, že už to bolo tak dávno. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Kam ide ten dedo? What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Mesiac Are you našťastie. all right? No? Yes, sir, Jak I'm našťastie? fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. Tak stíšime What na statue? nastaveniach. OK. I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Music, sound, dialog, dáme... Prečo to není master volume? To nemám rád. Tie dialógy by som mohol nechať trošku hlasnejšie, možno, že tomu niečo porozumiem. Maybe, baby. A toto takto. A ešte sa vrátime sem a vrátime toto naspäť, lebo to som dal skoro na tretinu. To takto. OK. Otázka, chcete sem Avatar? Lebo ešte nemám gaming scénu klasickú, že či sem chceme dať Avatara, alebo ani nie. Asi nie, že nebudeme to komplikovať. Moment, takto. There must be something to that reflection you're seeing. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait, when you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. A jak sa jej ľubí Volomovci? Jak jej to ide? R2... Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. A nezautočí na ten. Aha, tak... Nerobte mi zle, ja proti vám nič. Look out! Protego! Tu si mám jak zapamätať. Accio! Descendo! Levioso! Deposo! Expulso! Deposo! Protego! Confuso! Levioso!
Revelio. Depose. Expulsor. Expulsor. Controllo. Dissector. Depose. Confringo. Digo. Confringo. Depose. Revelio. Stay close. Vážim sa. Pekelne sa sústredím, prepáčte. Ide to v pohodne zvučiť dokonca. Strašne ťa nepočuť. Bože. Stále to hučí tá hra, hej? To je zaujímavé. Čo teraz? Hučí to stále, Borogo. Ja si ešte niečo pozriem teraz. Tak ja to ešte stíšim, no. A môžem seba trošku pridať, lebo ja keď rozprávam relatívne ticho, tak ma není počuť a teraz by som mal byť ja trošku hlasnejšie pridaný a ešte môžem ubrať trošku hru. To je prvý stream, čo reálne testujem OBS-ko a toto všetko, takže jasné, že sú tu ešte nedostatky. Professor, where are you? This isn't good. To není dobré? Lumos. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Viem, že mám ísť hentam doľava, ale tu je niečo, čo chcem. Revelio. Lumos. Nikto nič? Tak dobre, tak už ideme ešte sem. A ešte je tu jedna. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Lumos. Veľmi zaujímavý druh ovládania. Musím uznať, že je to trošku také chaotické. Revelio. Lumos. Revelio. I suppose I'm on my own this time. I seem to have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Lumos. Hold during protego to enemies. Aha, ty kokos, tak to je dosť komplikované, ty kokos. To nikto nehovoril, keď ste to hrali. Revelio. Protego. Lumos. Lumos. Prečo mi to nešlo?
A ty si sa sem ako dostal? A chce to nejaké lepšie spely, akože tie šestkové útoky, to je úplne, že... Lumos. Revelio. Lumos. Aha, ešte môžem rýchlejšie bežať, zaujímavé. Revelio. Lumos. Nikde nič. Revelio. Lumos. To vypadá dobre. Lebo si držal R2, áno? Tak to ma mrzí. Kilometre dlhý text máš tak. Aký vek, taký damage? Bol by fajn. What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive. Potom začína byť zložitá, podľa mňa zložitá už teraz. I wonder. Christopher si ide svoje. 3-krát za sebou napísané. A vieš čo je najlepšie? Že jak si napísané medzera, tak ti ukázalo tak tam dalo enot. Počkaj, máme nejakú spomienku. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will No only poďme. be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We Firemný are PC. trusting the one who Nemá tam passes žiadne this one. path with powerful secrets, with knowledge others Tam will nebude mať žiadne anything to obtain. tieto blbosti. And if we are correct, Charles, the witch or wizard who Jak vidíte toto? trials Ako will emot prove alebo themselves ako worthy of that text? knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Mejuška sa za nami vrátila. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed. A kozu mi ukázalo, čo je capa. Jakého capa poslal Chris. Je pekné. Miriam, and perhaps Asi autoportrét, teda čo? died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. Sorry, musel som. Furt si ma doberáš, Christopher. Are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Ty kokos Karkulku som nevedel a nepamätám. Reputation
precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit. Jo, aj pekné plameniaky. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sympatiak, chalán. Sir, they have the key to the vault. Normálne mi to dalo na review. Tú správu, Christopher. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to Family one with friendly, the jasno. key, and you didn't have it. Jaký badass škriatok. No patience for traitors. Now, where were we? Kde sme boli? Na ministerstve. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Ale inak sklamalo ma docela, som myslel, že tam bude viacej tých účasov v tom konfigurátore tej postavy. No budeme fatiť aj my, alebo sa budeme len kúkať? OK, tak nebudeme fajtiť. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed... Ozaj neseká to na streame? Ide to pekne? Plynulo? Všetko OK? Where are we? Neviem, ktorého ničiteľa z Tóra myslíš, ale asi viem, len som to už dlho nevidel. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. A teraz vidím, že je to ten istý účes, čo si mal ty, Pete. A normálne ma to štve, že mám ten istý účes. Bože, to je pekné. To je moc pekné. Asi neseká. Okay. Môžem si ho ešte zmeniť ten účes, hej? Nemôžem, nemusím, akože... Pekné intro. Také slušné, ani moc dlhé, ani moc krátke. Fajn. Jožko Vajda, predsa legenda Asgardu a jeho herectva. Tak to fakt netuším. Prečo to zase spadlo? Normálne sa to spadlo. Celé. A ešte nech mi niekto poví, že hranie na písičku je super. Kde to furt padá? A prvýkrát inak počujem, jak mám zapnutú túto hru, tak prvýkrát počujem, že aj ten počítač vydáva nejaký zvuk.
Musíš znižiť grafiku. Myslíš, že Vic PC... bože. Hľad na PC musíš vedieť. Však ja som si od toho odvykol, vieš. Ja už som dlhé roky nehral na PCčku. Možno, že toto bol jeden z dôvodov, len som na to zabudol. Jasné, že dáme stream, sa nepýtaj kraviny a zapínaj. To sa Pete spýtal na Discorde, že dáme nejaký stream? Jeden kamoš Peťo tam písal čosi. Hej? Než na PC nemusíš riešiť takéto... Však práve! To už nie sú kazety a megaherce, že len... No, tak no. Tinka, môžem ti to tu odfotiť. Tu žiadna klávesnica nie je. Ja mám iba gamepad. Mám tu notebook, na tom je klávesnica, to berem. Ale to není ten počítač, na ktorom hrám. Ten použijem iba na chat a vzdialenú správu, keď potrebujem niečo preklikať. Medzi gamepadom a gaučom. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Mám nové bio na YouTube, Twitchi, no daj. Ready for the sorting ceremony? Už nie som prostý otrok svojho kucera. Si nejaký kamoš, hej? No som zvedavý, či to vybere ten Hufflepuffle, alebo niečo iné. To nebolo predĺženie oblečenia, to bolo dodanie ďalšieho oblečenia na oblečenie, čiže ten plášť on vôbec nemal. To je Blackov predchodca? Ako nejaký predok? Siriusa Blacka? Hufflepuffle. Raven, ja nechcem Raven, ja chcem Slytherin. Ja chcem určite Slytherin. A toto je Siriusov Blackov nejaký praotec? Alebo prapraotec? Alebo otec? Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just Teda beta testingom. Have a seat. Have a seat. Pamätám si ten klobúk väčší z tých filmov. Taký mohutnejší. Slytherin. Slytherin, ten daj ty. Neser ma. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? To iba trošku. Tak o 30 rokov. Jeho zadok. I can't wait to start classes. I can't wait to explore. I'm explore. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. Je to možné, že máš pravdu, že bol menší. You do not give up easily, do you? You are undaunted by challenges that lie ahead.
And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in Hufflepuff. Ja nechcem Hufflepuff. Môžem si vybrať iný ako Hufflepuff? Ty čo tam dávaš, aké spamy? Doteraz netuší, že nastupuje do prvého ročníka, ale do posledného. Viem, že to je nechskorší ročník, však vidím, že nemá oné, že to není decko. Hej. Except house. Je to... Čo je právom tvoje? Vy ste hnusný. Dobre, som Hufflepuff. Hufflepuff. Zas to spadne. No jasné. Poďte. Počkaj, ja už viem asi, čo s tým bude problém. Sekundu vydržte. Ja niečo skúsim. Teda je to jedna z možností, čo by mohlo pomôcť. Teoreticky. To môžem pozatvárať, toto všetko už claimnuté. Vyriešené. Osud byť otrokom četu, no ja určite. Ja som jeden z tých. Prečo to ani ten nič ma neposlúcha dneska. Tak je to prvý stream z počítača, takže taký echt väčší. Tak to skúsime ešte raz. Pa-pa-ra-ra-ra. Pa-pa-ra-pa. Vypni sa. Pa-pa-ra-ra-ra. Pa-ra-ra-ra. Pa-pa-pa-ra-pa. Close the program. Padol celý Steam. Vododo. Tešíme sa. On sa to reštartovalo nejakým spôsobom. OK. Kde je zase tá moja polovička? Sú 4 hodiny. Nie, že by bolo nutné, aby tu bola, ale bojím sa o ňu. Čo si budeme? A grafiku si znížil? Ešte nie. Som myslel, že sa to umudrí a očividne sa to neumudrí. To mi budete musieť ešte pomôcť. Pa-pa-ra-pa. Xardik má pekný šortik na YouTube. Pošli sovu? Ja mám žabu. Ja som si dal žabu. Sekundu, ale napísať by som jej mohol. A môžem jej napísať toto. Messenger, lebo už má dáta non-stop. Keď má ísť domov za... tak ani ja by som sa neponálal, ty si pako. A keď budem mať náhodou ďalšiu postavu, tak si vyberem vlastnú. Čakaj. Settings. No. Toto.
Balance. A čo mám dať? Performance. A čo ešte musím znižiť? Čo ešte mám dať? Dobre, máš nastavenia grafiky. Tak prečo to padá? Toto nemám znížiť? Kvalitu? Dole máš nastavenie grafiky. Jej dole. Aha. Hufflepuff proste. Fuck! Medium, alebo dáme, že medium. Alebo skúsime najprv na high. Však to bolo na high. Na ten recommended je všetko high. Akurát tunak mám population quality ultra. Ale keď dám, tak dáme medium. Apply settings. Problém je, že hráme na tom 4K. No. Musel by som zmeniť. Možno, že sa s tým ešte pohrám potom po streame. Že by som si zmenil rozlíšenie obrazovky na Full HD. Nech sa to dá. Hufflepuff! Ale ja budem dobrým študentom Hufflepuffu. Ja vás presvedčím o tom, že Hufflepuff není tak hrozný, ako sa zdá. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. Není to nuda. Ja vás presvedčím, že Hufflepuff je plný zábavy. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm Professor Weasley. Would you be so kind as to show our new student to their common? A to je Weasleyová, akože Weasleyovej rodina nejaká predchodkyňa tiež? Takú? Boli tieto postavy niekedy spomínané vo filme alebo v niečom? Či len v knihe sa možno, že nájde nejaké zmienka? A Pit, ty si koho zadok? Ty zadok. It hasn't, Professor. Now, here we are at the entrance to the Hufflepuff common room. This is the entrance. Indeed. I will explain what to do, but I hesitate. Ja som zadok mojich predkov. Leads to being doused in vinegar. Most unpleasant. You must tap the barrel, 2 from the bottom, middle of the second row, in the rhythm of Helga Hufflepuff. Well done. Now go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the Predkovia morning svojich to let you zadkov. feel first class. Thank you, Professor. To je strašne hlboké, Pete. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Ale sedí to. Proste súdy. Hufflepuff. Nič, akože chápeš. A chýbajú tam vežičky. Nemajú viacej vežičiek vo filmoch? Akože dostávali, hej, za tých pár 100 rokov. Looks like everyone's gone. Budeme bývať v súdu. Jo, bývame v súde. To je cool. Welcome to Hogwarts. Find you common room. Akože common room je niečo ako obývačka, hej, alebo také čosi. Čakaj. Revelio. Revelio? Čo mi ukáže Revelio? Nič mi neukáže Revelio. A tu?
Počkaj, tu sú guličky, nejaké to chceme. To som nechcel. Toto som chcel. Mal som si jablčko. Revelio. Chceš mi niečo ukázať? Hore po schodoch. A myslíš, že sú tu nejaké schody? Čakaj. Len kúkam, čo tu ešte všetko je, vieš. Obzerám sa. Som taký ten obzerač. Aj tu si môžeme dať jablko. V súde pre alkoholika Jung Barziakého. Náhodou to vyzerá pekne. Veď to je pekná fakulta. Mne sa ľúbi ten štýl taký trošku hobití. Normálne sa mi to páči. Musím si to hlasnejšie na sluchátkach. Tu. A čo mi chce? Počkaj, kde sú schody ešte? Asi som ešte není pri tých schodoch, čo? Myslíš to, jak spadnem z tých schodov? To som zažil. To už som videl. Toto myslíš, hej? Jak padnem. Lebo hore sú baby. To myslíš. Tomáš, to si mi chcel ukázať, hej? Koláče. Aha, duch? Prečo mi ten duch zavádza pri koláčoch? Ďalšie koláče? Náhodou dobrá, ona fakulta, tu sú samé koláče. Mu sa krhla polieva, oné. Neprelievaj ten kaktus umre, keď ho preleješ. Bože. Ty si vedel Hawaii medium žeber? Jasno. Jo, tento kaktusik si vajbuje, hej, vidím to. Aj hentie, ale tento na stole nie. Lebo ten je preliatý, ten je prechlastaný. Ten, čo bol polievaný, ten není polievaný. Ten nevajbuje. Čo ti pripomína Hufflepuff? Nejaké vymyslené slovo, že? Oh, hello. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. I'm really not worried. I'm sure I'll be fine. Nevertheless, it is rather unusual. You must feel terribly out of place. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. Do you really think you should have been in Ravenclaw? Well, my brothers were. They both work in the ministry now. I suppose you could say that wit runs in the family. My aunt was a Gryffindor, though, and I've always had plenty in common with her. Determination, valor, daring. The old sorting hat was spoiled for choice with me. It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. Lenora to znie jak choroba. Nič zlom. You don't need to be frightened, little cat. I can't quite reach. Come on, you went that way. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. Tento má hlas jak stará žena. Sometimes.
Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. Your mother's right. Magical beasts are more trouble than they're worth. I think they can help us as long as we help them. They just take some getting used to. You'll have to get used to them. Otherwise, you'll have a time of it in Beasts with Professor Howard. Christopher. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Have you ever had a pet, Arthur? No. My mother's a muggle, and as soon as the puffskein that my dad brought home stuck its tongue up her nose, it went right back to the Magluje mukel? Nice meeting you, Arthur, and good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. What's this? Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Ale je pravda, že Oh, yes. tí ľudia moc nevyzerajú, že tam chcú zostať. From my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? If you don't mind, I'd prefer to just forget about it. Nestaraj sa. Oh dear, it must have been bad. I mean, of course it was. I know I would have been terrified. Sorry. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Tu máš praclíka ticho. Are you sure everything is all right with your uncle? Oh, yes. He travels Ale for dal work, by som si always praclík. busy. A s pivom. I'm sure he just wrote it Mám in a pivo, rush. ale nemám praclík. Nothing to worry about. Viete čo, počkajte, ja zavolám tej polovičke, že ja že náhodou v meste niekde, aj keď nechápem prečo. Sekundu. Ja si musím nejako... Jak by som sa mutol teraz? Môžem sa mutnúť tak nepríjemne. Môžem sa mutnúť nepríjemne? Nebude vám to moc vadiť? Asi nie. A Christopher si to zaslúži. Som back, nedvíha mi. Tak už zvoní naspäť. Sorry.
Jo, som späť. Ale si vezme, že máš krásne miesto v súde. Neviem, čo je to za slovo. Je to krásne také, jak u Hobita, také prírodné svetle, bývaš v súdu, vedľa máš súdy, možno alkoholom. Čo ti chýba? Chcel by si radšej žiť v stoke? Neviem, chcem vidieť ostatných. Chcem vidieť aj ostatné Thank you, tieto. Adelaide. Be seeing you. Of course, and good luck. Chcel by som vidieť aj Is ostatné the new fakulty. Hufflepuff out of bed yet? Professor Weasley's waiting for them outside the common room. Nie je tu nič schované? Vôbec nič? Nada? Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Can't believe Make the I am most of it. here. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much Ešte len som prišiel a už mi dávajú skúšky. and the Fuj, Department table. of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Možno, že tam čakala 2 dní, chápeš, chalan sa dospával. Nechce mi povedať, že všetky tie papiere budem hľadať po celom onom. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Revelio. This way. Rýchlejšie sa nedá, pani profesorka? The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio. Wow. Nájdi 250 strán v celom hraní, však pekne. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like Revelio. that, inside and outside of the castle. Prečo nemôžem behať tu vo vnútri? Prečo? Z jablk ti nemôže byť zle. Jablka sú zdravé. Jablko denne. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall.
Aha, to je stráva. Aha. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Ten dráček sa hýbe. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. Tam som videl papier. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Už prišla polovička. Sekundu. Come back. Can you tell me about the charm class? What exactly is defense against the dark arts? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain. Ale moja cesta pokračuje ďalej, užívajte si pekný deň, prajem. Maj sa krásne, Christopher, díky, že si zastavil. Pekný zvyšok dňa a pozdrav, Efe. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. You mentioned Hogsmeade, Professor. To som nechcel. You should be able to find all of the schools. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras.
Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins, and I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. Paráda, zdražuje sa mi Creative Cloud. Your field guide. It will be invaluable to 24. novembra. and invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. O 50 euro. Paráda. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked on will lead. Moja It drahá may require a bit more flexibility May with your práve time trhá than she krabičku. would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. A Pit to ešte nezapol? You have the benefit of an exceptionally skilled team of Asi witches nie, že? and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you.
Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Revelio. Tu hore bol predtým papier, lietajúci okolo toho jednorožca, tuším. To sa nedá chytiť, alebo niečo s tým urobiť? Nedá. A čo s týmto? Toto asi ešte neviem otvárať, že? Tieto dvere. Ja viem, čo musíš urobiť. Hej, čo musím urobiť? Protego. Revelio. No počkaj, go to the charm class. Mám ísť do nejakej miestnosti. Či čo myslíš? Akože niečo konkrétne, ako aby som získal ten papier? Alebo pri tých dverách myslíš? Teď toto asi nepôjde. Revelio. Oboje, hej. Tak počkaj chvíľočku, ešte skúsim na to prísť sám a keď nie, tak potom ti poviem, jo? Ešte čo zas? Musíš mať spell, aby si mohol získať papier a to cinkanie sa rovná collectible. Ty si niekde počul cinkanie? Lebo ja...
another adventure, are we? Čo mám s týmto robiť? Nevieš náhodou? Toto by som, lebo som nedával pozor samozrejme, keď mi to vysvetľovali. Čo mám s týmto robiť, s týmito plameňmi? Revelio. Tu mám ísť, ale jak tam mám sa tam dostať? Aha, OK, zaujímavé. To je za tými dverami, počkaj, mne tu, keď sa pandi kryjú, neviem prečo. Asi to mám moc nahlas. Tak lurkujem, nesledujem toľko, aby som mohol zase čítať, jak na piču robím edity od detí. Jako veci si to teraz prečítal iba raz. To je kohosova. Ty pohode, holka. Revelio. Kočiška. Môžem 5 košišku. Špekačku a opekáme. Čo? Ja aj špekačku, ja aj na tom ohni, aha. Klikni si na live, Tomáško. Revelio. To FOV by sa zišlo zväčšiť. Aha, toto cinkanie. Mám 2 z 2. A to sme ešte niekde počuli, to cinkanie, že? Ďalšia madička. To je pekná, to je jak bengálska. Veľmi pekná. Košiška. Petujeme košišku. Revelio. A, tu je. A už som 2 level. Už som veľkáč. Ďalší plameň. Aha, tu je nejak veľa tých. Would be sure to tell him how very much you despise him. Tu ich 8. Na toto nemám spell určite, to viem, to si pamätám, keď to Pete riešil. Nevieš, ti počúvam cinkanie. Revelio. Tu to niekde musí byť. Prečo to len počujem a nevidím? To máš štve. Revelio. Lumos. Revelio.
Toto ma tu bude asi veľmi štvať, že neviem, kde to mám. Ono to tu niekde je, ale... Čakaj, ja sa pozriem tu. Keby sa mi to chce ešte všetko čítať, to by bolo úplne super. Revelio. Ani tieto okaté nemôžem robiť, že? Ešte. Revelio. Zas cinko. A? Čakaj, to som aj videl. Kokos, tu sú tie zvítky na každom skroku. Upálená bosorka. To je docela dosť divný obraz na to, kde sme. Revelio. Blbé je, že ono to cinká aj cez steny, akože že to vníma. Čo hľadáš to cinkanie? Keď dám Revelio a cinkne to, tak je tam niekde poblíž ten zvítok. Problém je, že neviem, jak... Petujeme mašišky. No, až ti nesvieti u mňa na prehliadači live to video, live na červeno, tak si v podstate pozadu, ako časovo. Len si neskoro strašne reagoval na niečo, čo som povedal. Tak to som myslel. Daj to do videa. Ten jeden kamoš Peťo to tam dal hneď. Aj bez toho, aby to povedal, že? Kokos to jak vysoko ten je hentai? Revelio. Intends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. I've heard that Isaac Cooper... Tu som mal byť. Quest. Konečne. Tu sa natvičuje Leviosa? Here. Alebo Leviosa? Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. Nettie? So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom.
Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Akio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at... Very good! Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. Splendid! Excellent control there. Very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Here we go. Phew. Akio. That's it! Let us see this. Yes! Oh, that was an exit. Be sharp. There we go. Akio. Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. Brilliant. Dosť opatrne z Akio si predstavujú, že si len tak povzdychneš Akio a ovolí ťa nejaká skriňa alebo podobne. No, to je pravda, no. I think we are well past interesting at this point. I'll say.
Enough chatter. Focus now. You will Toto bude need it. zábava. This round settles it all. Watch this. Phew. Akio. Do not think I will start going easy on you now. You are not making this easy for me, are you? Here we go! Oh no! I know everyone is watching. Akio. But try not to be nervous. You are doing quite well. Je tam 50-ka? Splendid! Be sharp. That is how it's done. Jo, mám. Akio. Not exactly your typical lesson, is it? Ajajaj. Not that I mind. Ale mám to aj tak. A perfect score. Remarkable. 150. Yes! Takže Achio mi ide. Teda Akio, alebo... Hej. Very good, both of you. Well done. Jak Board of View, však ona tam nič nezahrala. Že Board of View. Ja som to tam zahral úplne na Kinga. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Akio. Took weeks for me to get Inak by the way, práve Hufflepuff porazil niekoho z oného. Z Chrabromila, hej. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. A Hufflepuff podceňovaný, hej? This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. No vidíš to. A Pete si zo mňa robí srandu, že som v Hufflepuffe. A pritom Moni Scamander je jeho jeden z najobľúbenejších. School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. No tak ho nenecháme čakať. A word, if you would.
Ešte niekto sa so mnou chce rozprávať. Ty si... After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that. Cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Dôležitá informácia, ďakujem. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Aj tu niečo cinká. Mám to najprv... A kde to cinká? Stredných detí v rodine? Akože myslíš, že majú problém stredného... Teda tento? No povedz mi, kde to cinká, ty kokos. Niekde tam, ale tam hore sa nedostanem, tam je zámok. Ono to cinká, aj keď je to za dverami. Takýmito, lebo ak hej, tak je to strašne metúce. I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. Takže ty tvrdíš, že všetci Hufflepuffe majú syndrom stredného dieťaťa, hej? Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Ja ťa nechcem vyhadzovať. Ale že to je pekná farba, ako pôjde. Pete, ty si to vlastne hral aj za iné, ona? A mám brýle? Jak si môžem dať brýle? Gear. Potrebuješ to na 100%. Aha. Here is nejaké brýle. Joj, brýle. Mám brýle. A môžem zmeniť aj tie vlasy tunak, alebo nie? A kde mám tie claimnuté veci? Prečo tu nemám tie claimnuté veci? To je divné. Čiže ešte to mám pozamykané? Ešte to nemôžem meniť? Máme si rukavice, nech sme zadrsňáka, keď už máme možnosť. Čepička, to sa mi ale nepáči. Až v meste, OK. Tak nič. Dobre, mapa. The side quests are no available. Available side quests can be found inside the regions of the Hogwarts market, bla bla bla, proste to dáva XPčka. Sú tie vedľajšáky... zaujímavé, či ani moc nie? Hello there. Hello You're the there. new student, aren't you? Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan.
Revelio. How nice to see you, my young friend. Goblins, werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling I'm lies. not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. Pekné. Revelio. Vieš, čo mi troška vadí na tom charakteru, čo máš? Áno, práve to, že to má byť akože o tebe, tak tá postava ako keby nemá nejaký charakter, že nie je taký... A ono prehnane láskavý, milý, ochotný, jak robot, vieš, čo tým... Jo, ale to sú všetky tie postavy. Ja som si to akurát všimol, keď sme sa rozprávali s tým profesorom. Tak mi to prišlo celé také, že ako som si tak uvedomil, že sú všetky tie postavy tak trošku také ploché, by sme to mohli nazvať, hej? Že to že nie sú moc nejako... Že nemajú tvar, ako keby, že nemajú taký ten level lock, OK. To chápem. Ježiš, to je píšťanie, ako keby si mala 2 mesiace. A niečo sa ti nepáči. Neviem, či to bolo počuť. Ale strašne upíšťaná tá krpata naša. Umrnčaná. Tá navigácia je tu trošku chaotická, mám taký pocit. Ale budíš. Zapálil som ďalšiu zažigalku. Máme quest. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt. Jasné, že to poznám. Now, you may be To je učebňa obrany proti čiernej mágii. And live to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity. Ale docela sa na mňa podobá s tými okuliarmi. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Alebo tam mohli dať aspoň nejak tvarovať tie pomocou, tú osobnosť, keby sa mohla tvarovať pomocou tých odpovedí s tými ľuďmi, že proste... Levioso. To nie je Levioso, je to Levioso. Now, let's try something a little larger. Pani profesorka nevyzerá, že sa vyzná, ale ide jej to. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember,
A surprise. Good. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast. Na takomto istom You may begin. sa rozprával Harry s oným, s hadom. Levioso. This should be easy. Protego. Protego. Complicates things. Levioso. Super. Levioso. Your first duel. Let's just say I'm... If only all of my students were this adept. Jaj, zase som to držal ona. Levioso. I do enjoy a lively duel. Watch your opponent for signs to attack or defend yourself. Not bad for a beginner. You give as good as you Ten get. je zo Slizolinu. A inak akože to není žltá farba, to je zlatá farba, sa dá povedať. A to je fakt pekné, akože na oblečenie. Napríklad zlatú uniformu mal aj Kirk v starom Star Treku. Takže za mňa cool. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep Bratu, practicing dneska whenever som you rýchlik, can. skoro jak v posteli. Sallow will Neviem, have to sa musíme some spýtať ideas Juni for teda, čo? Again, well done today. I shall reach out Ale nevieme, soon či by with nám additional klamala, alebo assignments. povedala pravdu. Chápeš? Ale som rád za teba. That's enough spectacle for one day. Class is Nice work. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was Užil quite som si something. to. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. No pekne. Šikovný si. I have my... Čo? Počkaj. The again, the perhaps... Mej, bacha kábel, čo robíš? Again, perhaps this wasn't your first duel. I've been had sheriff of one combat. It was never used in one combat. Povedzme, že sme nepoužili, lebo nemáme hovoriť o tom, čo sa stalo. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, Poď si laškať. Poď. you might be Baba. a perfect Babali. fit for a certain Come on. exclusive, unsanctioned dueling organization. Bože, to sú slova, ty kokos. Čo je intruguing? Ty kokos, to si normálne ide do prehliadača, do translátora. Mej, prestaň. Mej! Zaujímavo a podozrivo. Dáme zaujímavo. Exclusive and To unsanctioned. tam používajú nejaké zastaralé výrazy, alebo čo ty kokos, alebo nejaké takéto. Laškaj si sem. If Tu you si want to lahni get a the spí. most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, Nazdar, or sneaking into a ksardazmo. restricted section of the library, you just have to To be nevyzerá careful ako enough not Uncharted. to get caught. Mám označený ako Uncharted hru? I'll Fakt? keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. Ja aj názov mám. Lebo Pete prišiel
We'll see if your Už performance je today was Uncharted, sheer no. luck or actual skill. Jo, máš pravdu. Near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Tak počkaj, lebo... Popravde ani neviem, jak by som Pita poprosil, aby to prehodil, až to vôbec vie. Ale je pravda, že sme Uncharted hrali najprv. Ja som jeden kamoš Peťo, áno. Jeden kamoš Peťo mi tu nevie prehodiť oné. Tuto. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Ale už vieme spraviť Levioso. Revelio. Zase je to tam hore niekde. A nie, hore, hentam. To sa dá zobrať. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Mal si ostať na Twitchi. Jo, je to tu ťažšie, no. Nie je to také easy. A však som nepovedal, že to je tvoja chyba. Čo sa hneď rozčuluješ? Čo sa hneď durdíš? O, čajíček si dáme. Čajíček. A kam vlastne ideme teraz? Nie, toto som chcel. Ohrozuje chat angry smajlikom, presne tak. Tak a ideme na to. Nie, počkaj. Revelio. Inak viem, že som vďaka týmto vyhľadávačkám išiel na quest level 7 ako level 20. Akože, a končil si ako level 20, hej? Kukuž, aké smiechy. Obaja držíme lásku ku mne. Hej, my všetci držíme lásku. May. My všetci držíme lásku k Pitovi. Lebo nenávisť sa drží príliš ľahko. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Dajte mu niekto ponožku. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. Takže si ľud goblin, proste si musel prehľadať všetko, čo sa dalo. Chápem. What was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you. Sa mi ľúbi ten jej oblek. Isn't there? Fakt pekná látka. Good deal more your travels here to what you are doing. Is there? Have you and Professor Fig not discussed my training?
He continues to be reticent about the Speed je vyplatené, ešte jednotku musím dotiahnuť na platinu. Koľko máš platín teraz? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily. Ale normálne sa tá postavička podobá na ten avatar. Sa mi páči. We've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. To by sme ho mali začať znovu hrať. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Ach, Bože môj. J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented Budeme mať kamku. And she knows Nebudeme mať chalana, budeme mať kamku. well clear of any of Victor Rookwood's 7? undesirables en route. Tak 8, lebo Speedyho 2 tam ešte... Daj si refresh. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, PSN. Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Quest completed. No. Aha, to si označujem týmto spôsobom. OK. Tu tak mám 2 aktívne questy, alebo teda dostupné. OK. To mám aj najbližší, super, som si vybral. Gear, inventory, mapa, questy, outpost. Toto čo je collections. 14/91, to je docela dosť rýchlo. Ten kurzor potrebujem citlivejší. Aha, to sú nejaké, akože čo som objavil, nejaké veci v tom onom. OK. Škoda, že sa mi to nechce čítať, no. Ani vysím, čo si budeme. Čakaj, ty si ako na tejto PSN-ku pt.1?
Díky. Myslím, že som to aj našiel, áno. Dobre som to napísal. Hore si daj dropdown a že update profile, tam by ti to malo ísť. Takže GG. A čo, nemáš uložené heslo? Jej. Ale furt stlačen, čo nemám. Jak je mapa? Toto by mala byť mapa, nie? No jasné. Revelio. Tak poďme na to. Prečo pri tých dverách spomaluje? To by ma docela zaujímalo. Utekám, bacha. Ah, there you are. There you have are. a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. Už to robím. Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside Už of to class updateuje. in an effort to catch you up with your peers. A number of your A už by to malo professors byť have agreed to updated. do so as well, but first, Máš? each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Fakt máš z oného z Vigoru najvzácnejšiu. Ja mám najvzácnejšiu z Windbout 2,94. Za 3 dní 19 hodín. Blázen. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is Uvedomuje si, že 2 invaluable dní when nepracujem? mastering any new bit of magic. Ani nie. Mne sa zdá, že si aj dneska strihal, teda včera si strihal niečo, nie? I'll start on the task right away, Professor. Že keby 2 dní nepracujem, tak by to bolo za 19 hodín. I aj tak to myslíš? Áno. To hej, máš pravdu. This is the right area. I wonder where the flying page is. Revelio. Aha, toto je tá fly pages. A čo s ňou mám spraviť? Mám ju trafiť, alebo čo s ňou mám robiť? Neviete náhodou mi poradiť niekto? Chyť ju a čím? Collect the flying pages. Jej, počkaj. Už asi viem. Levioso. No, tak tým asi nie. Accio. Akiom to bude. Got it. Yes. Dobre. Došlo mi to. Neskoro, ale došlo. A flying page must be around here somewhere. Revelio. Accio. Brilliant. Ty čo tu mávaš? Preliminary tasks. I completed the assignments, Professor. Marvelous. Akio. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Á, zle som trafil. Ale stihnem to aspoň, dúfam.
Som si nevšimol, že tam je štvorček, lebo doteraz som mal vždycky X iba. Repáro. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Prečo mi to svieti ona? Štvorka. Prečo mi tam svieti táto na tomto mieste, jak sa volá? Truhla, keď tu žiadna truhla není. A ideme na to. Ale baví ma to zatiaľ popravde. Ako je to také ako... Tie charaktery sú ploché. Akože to mi fakt prišlo use. Revelio. Tie mi trošku prídu ploché, to je pravda, že to je strašne také... plastové, alebo ak by som to nazval také, že... A to sa kam dostaneme toto? To neviem, kde som. Wow. OK. Ten sa ešte vrátime. Revelio. To bol buk, alebo čo to bolo? Asi, hej. Počkaj, a tunak bolo niekde... Či to nebolo to? Revelio. Nejaký head som našiel. Počkaj, tak ten si skúsime. Aj ten nemôžem ešte... Ale môžem. To dáva staty. To som si predtým nikdy nevšimol. To som si teda neuvedomil. OK. Mám nejaké plusové staty, takže som to tam nechal. Vieš, kam sa musíme podívať? Neviem, kam sa musíme vydať. Porúčam sa. Nepočúraj sa, ani sa neporúčaj, ale nie, porúčať sa môžeš. Idem sa dať do poriadku. Marcelko, Xardík, normálne mi je divné ti povedať Marcel. Xardík, díky, že si sa zastavil, moc díky. Slyš ten hrad, nie hrad. Revelio. Nemáš byť v pozore, kámo? Len kráčaj ďalej. Snažím sa. Keď tu je furt niečo zaujímavé, čo ti budem hovoriť? Hello, looking for me? Hej, len vezmem toto a hľadám teba pravdepodobne. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not To at bolo... all. Aha, Professor prepáč. Weasley tells me that you Zas ten want to go to agresívny, Hogsmeade. toxický smajlik. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience.
Wow. Sme v záhrade, alebo čo to je? Mohli by tam pokosiť. Mal som pocit, že tam je nepokosené. No jasné. Záhradníka by to chcelo. I Pozri was sa ten glad trávnik. Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Revelio. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class. Škoda, že to nemôže mať na väčších detailoch. Ako je to pekné, Though I ale suppose you would not really call it elective when your tými mother was väčšími the by to one bolo who krajšie. elected that you take it. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of Christmas. year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. A ja chcem sneh. Oh, wait, over here. Over here. I often spot lacewing flies in this Revelio. area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Look, from the Forbidden Forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Wow. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named. To je hodne cool, tento pohľad. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. A som rád, že som si vybral kamku. Aspoň to není také gay. Nie, že by som mal niečo proti gay, ale... I would spend all of my time exploring if I could. I confess, I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. To zbieranie tých vecí, alebo teda tých rastlín, mi pripomína RDR-ko. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Čo to tu je? To sú nejaké potvorky? Pufskian. Skane. Pufskane. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Neviem, na čo sú mi tie huby, ale zbieram ich. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy, guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there.
There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Niečo som pozbieral. Moonstone. OK. Why not? And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydew. Butterbill, nemôžem, mám I vysoký could not choose cholesterol. a favorite shop here. It changes with every visit. I can be certain to find everything you need in Hogsmeade. Len náhodou som to zbadal. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand? Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. Páči sa mi ale ten We detail can meet tých up in the town circle when you are testerálov, že ti vlastne videl toho zomrieť, ako toho Enjoy typka yourself. zabil. I will see you soon. A ten zomrieť ich. Jo, to som hneď akože si uvedomil, že to tak je. Akože nie, že by som bol nejaký veľký fanda, alebo teda ako extrémne, že by som poznal tieto veci. The Hogsmeade map show bla 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 and points of interest. You can track... A teraz mám ísť na ktorý, či to je jedno? Merlin's blooming beard. Not again. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... To som hneď hovoril, jak sa to stalo, že sme ich potom zrazu zbadali, takže to mi hneď došlo, že prečo ich vidíme. Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Krajšia ako tá, čo mi vyšla vonom. No, tak to nebude ona. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, Oops. this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Asi to ani to nebude ona. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes,
you might be the one. Here, take it. No to už bude ona. To už musí byť ona. Wow, tá vyzerá dobre. Curious indeed. How intriguing. Toto je pekné. Curious indeed. How intriguing. Není práve, že nedalo mi to úplne tú istú. Curious indeed. Akože unicorn to sedí. Aj toto, tá flexibilita sedí, neohybný. Ale ten tvar mi nesedel. Teoreticky. Toto je pekné. Taký jednoduchý prútik. Keby bola táto v tmavej, to by sa mi páčilo v nejakej peknej tmavej. How intriguing. Akože takto, pôvodne to bolo takto nastavené. V tejto farbe, tuším. Áno. Takto to bolo nastavené. Nechám to tak? Nechám to tak. What do you think? Vyzerá, hodí sa to. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Si chcel uplieskošiť. Nie, to je oný. Korbáč. Veľkonočný. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Indeed. Treat it well, and you shall find no more dependable a wand than one with a Šibe ryby a vakadedabra mŕtko. the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. Sírový korbáčik. Dal by som si aj ja, ale nemôžem. Robia sírové korbáčiky vegánskeho typu? Visit Thomas. Aha, ja mám ešte tých ostatných navštíviť. Čorol som mu 50 mincí. Nevadí. Koho to mám ešte stretnúť? No ne, toto. Nejaké scrolly, to bude toto. Potions a neviem čo ešte, toto je to ďalšie. Máte tu niečo, čo si môžem zobrať? Nie, ale môžem vám otvoriť schodisko, keď by ste chceli. Revelio. No dobre, pokecajme si. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. But you will soon enough.
It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Pete, ten stream mi príde taký trošku šedivý. Nemáš nápad, ako to zmeniť? Ako by som to pimpol trošku, aby to vyzeralo trošku viac ako u mňa, že trošku také bledé a šedivé mi to príde. Ty si šedivý. OK. No. Počkaj, ja si to pustím na telefóne. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station. Yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have Na telefóne mám prečo len kvalitne. Použij fixky. Let's look at what we have, shall we? A je to aj na telefóne také šedivšie. No oproti telke je to ako extrémne šedivé. Na tom telefóne je to lepšie ako na onom. Na notebooku, ale na tom telefóne je to v pohode asi. OK, tak som nič nepovedal. Je to ok. Za 0 to chcem. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. To sú jaké drahé one scrolly. Let's look at what we have, shall we? Môžem mu predať tú čapicu za 30. To je cool. Tak si v Anglicku, čo by si čakal? Na main save mám všetko kúpené až 40 000 bohatší mladší kuza. Ale prosím teba, to zase to nejde. Však ako nejdem to hrať nejako na vážno a hlavne keby som to hral na vážno, tak mi nevadí si našetriť niečo. Revelio. Aha, našiel som predsa len. A? Ešte toto. Accio. Challenge completed. Čakaj, kúkneme challenge. Inventory, collections, challenges. Mám nové rukavice, či čo som dostal? Kúkneme, čo robá tie rukavice. Gear. Los rukavicos. Aha, to nie, to sa mi len zdal. Našetriť si niečo, hrať na živo znamená mať refreshovať obchody, aby si mal bob veci. Čo sú bob veci? Koho to mám ešte stretnúť? Počkaj, s kým sa to mám, kam to mám ísť? Potions. Ukáž mi potiony. To je toto, myslím. I hope so. Tak ja už strašne dlho nesledujem tieto veci, Tomáško. Z toho som už strašne dávno vyrastol, aby som sledoval tieto veci.
Mám to. Tu bude ten prvý fight, že? Niekde. Welcome to J. Pippin's Potions. Mám nejaký scarf? Show mi scarf. Lebo ten sa mi moc nepáči, popravde. Moc vechťový. A pridáva mi offense. No, to je lepšie. O dosť lepšie. A tam bol ďalší svitok. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before. No vyslovene pásová výroba to není, ale je to také akože často už to je. No. Really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Parry Potions. Pippin. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. Takže najprv si lútil a ňúral, kde čo je, a až potom si išiel riešiť hlavnú linku. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can, so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Ja sa ti čudujem, že nerobíš aj tie... Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Tie ostatné veci, že si nerobil na streamoch. Ja sa to čudujem, ako... Veď nikto nečaká, že ona... Revelio. A veľa ľudí by to možno, že aj zaujímalo. Vieš, takéto veci. A ešte... Magic Neep. Vôbec neviem, čo znamená slovo Neep, ale ideme na to. Idem podľa ikonky. Byť na streame 24/7? No pekne. Nás nemáš rád. Si zapamätám. To je toto? Aha, Magic Neep. To je ono. Well, hello there. Revelio. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you, then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Takže pre teba je veľký rozdiel hrať na streame a hrať off streame. Pre mňa to až taký veľký rozdiel není. Name's Timothy Teasdale, by the way. Pre mňa to je asi to isté. The Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager.
Well, that's everything. Better go and find Natty. Natty, kde si Natty? Ty si ako krásna krava. Vyzeráš jak jak. Revelio. Ja viem, že to nedávalo moc veľký zmysel, ale znamená to, že vyzerá jak jedno stvorenie, ktoré žije v Nepále. A volá sa jak. Škoda, že nerobí Revelio za behu. Bude vedieť robiť Revelio za behu, či nie? Revelio. Pohľadkáme mačičku. 1 000 000 mačičiek pohľadkáme, za to dostaneme určite nejaký achievement. Ešte? Však tu bol. Niekomu som vliezol do obchodu. Aha, už to vidím. Dobrý deň, prepáčte, že som vám sem vpadol. A prepáčte, že vám poberiem všetko, čo viem poberať. Plus 5. Lepšie ako trňom do oka. Aj keď to není vidieť, ale... Vyzerá jak. 6 hodín a som unavený. Názor? Súhlasím. Však ale to aj normálne. Akože keď hráš off-stream, tak si po 6 hodinách není unavený, lebo ja hej. Povedzme si to na rovinu. Dáme si čajík u pána. Predpokladám, že je to čaj, hej, keď sme v Anglicku. Revelio. Pum. No, na tomto námestí to bude ten fight. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. No a je to tu. Toto som ešte u Pita videl, ale on to mal... On hral s týpkom, on mal kamoša, on nemal kamku. Bombáda. Teraz mi bude pípať telefon. Teraz. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! Leviosa! Protego! What was that? I was trying to beat him at his own game. I like it. Do more of it. Look, he's faltering. Took him long enough. We need to make sure he stays that way.
Keby hráš na medium a keby hráš hard, tak by to mal ešte horšie. Bolo to dosť easy, to sa musí uznať. I suppose so. Kľudne by som asi zniesol o úroveň ťažšie. Ale nevadí mi to. Kľudne si to nechám takto. We were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Určite to neskôr bude ťažké a by som nadával potom. Takto budem nadávať. Takto si poviem, že konečne to je také ťažké, ako akurát znášam. Of course, officer. No, to je pohode. Officer Singer. And thank you again. Viacej by som roloval, viacej by som uskakoval, to je celé. Repair the damage. Máme. Oh, hello there. A moment if you would. I will see what he wants. Ako poupravujeme. Singer to worry about. Good as new. Strašne kľudný taký hlas má. Veď takto neznie normálny tínedžer. To je pekné to opravovanie spravené, moc pekné to je. Reparo. Lucky they didn't do more damage. Myslím, že by som to zvládol, akože o tú jednu úroveň vyššie. Možno, že by mi to viacej akože robilo problém, že by bolo by to zložitejšie určite prežiť to, ale nevadilo by mi to. Tie zelené plamene to sú checkpointy, alebo fast travely, alebo také čosi? Revelio. Aha, fast travely, OK. We were just talking about you. Áno, hovorili ste ma? Vy ste nejedni. Teda čo? Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. That's very kind of you, Mr. Hill, but I can't accept robes that I didn't pay for. Nonsense! I insist! Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Nepadol si práve? Že nie. Veď to mám na médium, čo robíš? Budem musieť zmeniť to rozlíšenie pravdepodobne. Ale hudba mi hrá ešte. Ale iba sa to seklo, ako není to úplne off, že by to padlo. Či? Počkaj. Aha, OK, není to padnuté. To len sa tak divne nehýbal, ten pako a ma to zmiatlo.
Som sa zlakol zase do pečic. To je zaujímavé, tieto veci si už môžem aj niektoré dovoliť, to je cool. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. I sell even more battle-worthy items. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your leisure. Follow netting, OK. Tu už sme porobili, čo sme mali. No, hýbe. Bože, ideš pomaly. To nenávidím na hrách. Too busy, you might even meet Sirona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. Good one to know. Predávajte sféra, aby si uvoľnil miesto, aby si... Ešte tam mám miesta dosť, potom keď budem mať málo miesta, tak to začnem predávať asi. Len tam hore lieta oný... Aj tu. Prečo aj tu? Všade lieta. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? Butterbeer. I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the Three Broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never Mne to pripomenulo niečo iné. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Pete, na čo máme dať echo? No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend... Čo si písal na Discord, že máme dať echo, či čo to? One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Jasné, že chceme, veď som ti povedal, že nemaj blbé otázky a zapínaj stream. Halu zapla stream. Dneska hrá so Xardíkom. A dneska má zase celkom dobrý oný cosplay. To mi páči.
I think that now might be a good time to head back to the castle. Hodíme sem. Sem. Tak to nety. Počkať. Nemôžem si dať ešte pivo? Eine kleine Bier, please. Aspoň môžem pobehnúť, aspoň, že tak. Je večer. Cool. Vyzerá pekne. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on. Ja som naschvál nič nehovoril, lebo zás budem za debila. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Pivo si študent, ale to je maslové pivo, to je jak proste nealko pivo, chápeš? Select the Hogwarts map button. OK, mám sa dať na Hogwarts mapu. Travel to common room, čiže sem. Travel. OK. Malinovku. Nealkoholické pivo. Hen taký veľký tínedžer môže, čo podľa mňa. Kokso, to koľko mi chýba do toho 6. levelu? Si veľa nie, že? A co teď? Teď si dáme deli. Dáme si jablčko. You have received all balls. Open. Feel good. Dokáž? To see me, I've discovered something in the locket we found. OK, takže to predpokladám, že to mi príde do task, do oných. Kúkosek mi škrka v bruchu. Ale že moc mi škrka v bruchu. Čo? Place? Čo place? Place je akože... Ja môžem ísť do cudzích izieb? To je jaké... dzivé. Level. Revelio. OK. Bude mať to Revelio aj väčší dosah, alebo mám pocit, že je taký malý ten dosah? Mám nejaký nový klobúk? No. Toto je hrozne návykové. Ak niečo nové dostaneš, tak chceš vedieť, že či ti to zmení staty a proste zdržuješ sa s blbosťami. To vyzerá hodne divne, to radšej toto. Revelio. Kde je ten cinkač hnusný? Revelio. Mám ho. Haha, videl som ho.
Revelio. To ani necinklo, to som iba zbadal, to bolo divné. Revelio. To je divné. Však tu cinkal predtým. Accio. OK. Revelio. I have family in Eindale. Father wants me to visit them, but I haven't had the time or the inclination. Revelio. OK, ideme do oného. Ideme dál. Ideme dál. Čo je toto? Maybe later, alligator? Revelio. Zas tu vidím na mape onu. Aha, podo mnou to je. Tam neviem, ako sa dostanem. Asi až keď budem mať metl. Láškaj si? Mej? Lahni? Tak je hodná holka. S týmto aj niečo točím. Štyri. A teraz čo? Revelio. Ideme po táskoch najprv. Uvidíme potom. Idem zle. Nekúkam sa na mapku, kúkam sa na ten pointer. Zas tu niečo cinká. Accio. Revelio. Fakt neviem. Revelio. Mám pocit, že sa od toho vzdialujem. Revelio.
Si môžeš dať veci, akože, ktoré ti zlepšujú stať, ale zmeniť hlad? Tak to chcem vidieť ako. Revelio. Ako sa to robí? Včera som vynašiel komunikáciu s jednou Japonkou, ktorý ju bavil. Prešiel som, pozdravil sa a spýtal som sa, ako sa má, a ona na mňa po japonsky kakao text. Asi sa jej nechcelo hovoriť po anglicky. Tak ťa odbila. Trošička. Revelio. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Revelio. A ďalší oný. Šaal. Kúkneme, či nám nezlepší nejaké štaty. A kde sa tu mení ten vzhľad toho, povedzme, že toto mi zlepšuje viac, akože toto mi akože pomáha. Ale neviem, nevidím tu nič, akože čo by som mohol zmeniť ten stat.
Vyzerá jak záhradník. Ale čo, je tam nejaký oný posun? Jo, aj to tam je lepšie. Tak si to nechám. Kde je tu tá mapa? Collection. Nikdy som to videl mapu. Je tu. No, idem tam, kam mám ísť za to. Revelio. Na veckách. Oj. Revelio. Defending Hogsmeade against trolls. You know, there is such a thing as trying too hard. Škoda, že nevie to Revelio robiť za behu. To by dosť uľahčilo. Revelio. Aha, šipka dopredu je akože... Aha, okej. To som náhodou na to natrafil, keď som misklikol. To som asi zase nepočúval niekoho, koho som mal počúvať. Might some kind soul help me? To je side quest. OK, maybe later. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Hufflepuffský asasín. Vidíš to? Podľa mňa Hufflepuff sú tajní asasíni. You know where to find me once you've finished. Revelio. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. If only a new student were to help me with my Revelio. To čo bol za zvuk? Aha, tento. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as 'twere only one time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the leak. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment. Zbadal som ťa. Revelio. Or I'd fire up the cannon.
Revelio. Ups, to som sa kam dostal? Revelio. Pay particular attention to the strings in this next piece. Glad you could make it. Lucan's just over there. Can I help you? Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I Idem need to zapnúť, know. utekaj. I coordinate duels for crossed ones. Však ja budem za chvíľku A končiť. dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Díky, že si tu bol, Pit. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Confringo. Expulso! Protego. Lumos. You're better than that. Expulso! Give them what for! Accio. Expulso! Act like a winner! Protego. Confringo. Mind the one! Accio. Expulso! Is that all you've got? Confringo. Come on. Expulso! Levioso. Protego. There goes my wager. Pity more people can't watch the duels. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but Som si normálne keep this nevedel up spomenúť, and you could be the jak sa next school spúšťa champion. základný spel. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Revelio. Ďalší, oný. Klobúk. Dobré. Sice debilne vyzerá, ale staty má dobre. Bohužiaľ. Budeme chvíľku vyzerať ako debil.
Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Next time, perhaps. Accio. Excellent form. Levioso. Good one. Levioso. Accio. That's it. Jakub, nazdar. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice Jak sa máš? than during a duel. Si prišiel nakoniec, You'll be a by the way. fearsome challenger Budem now. končiť za chvíľku. Haru má stream a očividne bez VR-ka, jak chcela s VR-kom, ale má bez VR-ka očividne. Next time you need a partner for Pete zapol cross-ones, don't hesitate to stream. call on me. Xardik má stream, všetci majú stream, no. Tak rozmýšľam, že by som to za chvíľočku vypol. Ešte mám ísť za ním, fakt? Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get to it. Pohoda, akurát na streamu u Haru a teď kutím vieci vedľa a koukali sme chvíľku na tvoj stream. Ďakujem veľmi pekne, že ste sa kúkali na môj stream. Levioso. Potato. Come on. Ringo. Levioso. Jak ho mám od toto? Accio. Ringo. Potato away now. Levioso. Oh, there goes my way. Potato. Accio. Levioso. Lumos. Lumos. Act like a winner. Accio. You're better than that! Lumos. Accio. Levioso! Potato. Levioso. Levioso! Lumos. Accio. Levioso. Perhaps one day I'll sign up for a round. Bravo. A ako si sa inak dneska mal? You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Assignment's all finished. Ja som dneska pracoval, a potom som si pustil stream, som myslel, že budem hrať jak sa volá, Uncharted 2, že to pomaličky začnem dokončovať, alebo že už tam asi nemám veľa. A potom prišiel Pete, že mám rýchlo zapnúť toto. Tak som to rýchlo zapol.
Dneska celý deň pršalo pekne, viem, ale nešlo nic zvenku delať. Jo, u vás pršalo? Aj tu trošku pršalo po obede, ale nič extra. Iba tak troške asi. Might some kind soul help me? Ale veď ti pomôžem, len musíš dočkať, no. Čo ti poviem. Musíš dojsť na I radu. trust Mr. Brattleby was able to I accomplish. finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should A čo be si chcel ready vonku to robiť? learn Taká Incendio. otázka. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting Ja som has ešte ďaleko od impressed Brna, me thus ale far, chápem. but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Incendio! Som sa naučil. Good work. A čo robí Incendio? Ale nemám kam dať potom, a však keď budem potrebovať, tak si asi vymením, no. Dobre, neviem, či to treba saveovať, alebo to netreba saveovať, ale predpokladajme, že nie. Je to niečo ako... Incendio. Incendio. Cool. Mám ísť hore? Mám ísť hore asi, že? Nie, čo tam je zamknuté. Aha. Zaujímavé, to som nevedel, že to také niečo je. Is the spell or item on must first added to spell set? Add the over the incendiary spell. Čo? Jako? Prečo mi to tam furt svieti? To je nejaký bug, alebo? Incendio. Dosť dlho sa nabije ten spell. You're getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? Nemáš auto? Lebo mne to väčšinou nevadí, keďže ja chodím všade autom. Incendio. Accio. Levioso. Incendio. OK. Ukáž mi mapu. Tak kvôli pár nákupom riešiť. Práve, že kvôli nákupom by som riešil auto, ale chápem. Pokiaľ rozmýšľaš takýmto spôsobom ekologickým, tak úplne rozumiem.
you help me? Ja môžem, len nie teraz. Dobre, tu končíme. Neviem, jak to mám ukončiť, tú hru. To by ma docela dosť, akože, či to je niečo ako exit to main menu, alebo niečo také. Nevidím tu nič také zaujímavé. Dobre. Čo to robí? Hogwarts Legacy, exit game dáme. Confirm. Dúfajme, že sa nám to uložilo dostatočne. Tu si niečo moc koukám, jak každý niečo hraje a ja nič. Zatím. Jakub, ďakujem, že si tu bol a vidíme sa niekde na streame. Maj sa krásne, pekný večer a príjemnú zábavu. A ja musím nejako teraz vypnúť stream a ešte to musím... Aha, takto, tuto. Tak, ešte dáme, že out scénu. Bye. Ďakujem veľmi pekne, že ste tu boli. Bolo vás tu dneska veľa. Tak sa majte krásne. Čaute, čaute. Aha, to nebolo ukončenie, to bol disconnect. Počkaj, ukončenie streamu je